lau fionga le batua le asi Tommy Scanlon malo o waa o talo fatu sa vea ma le tato por kalabe le tano ava ile nei fo I aso to nai ia ele ngatele na ia le fainga malo fo yo so tato tunu pele I Samoa ia ile fionga ile ama malo le malo ia fa pe fo I sui o le fono sui tofia ia me se fo I lana fionga ele ali pale mia malana kapinensa le malu fo I le pale mene o Samoa ia malu tātou tunu atoa o lo o tāpua I mai I ona whanua malau ele. Talo for love and warm Pacific greetings, ladies and gentlemen, friends and families and associates of Radio Samoa around the globe. Talo for love and welcome to the show. Savia Pista Al Harrington Lavere with a Tanoa Ava program on this wonderful Saturday. Beautiful weather outside, the 12th of September. Lua Filuas Fulu. Ia e tawalunga I le whatalofa lo ia foi. Ia ma whaturou I le po ia o wa foi ia tama ainga malatu tama. Ia whapea foi le usonga ia tu mumo pule o I tu au malatau ainga le taima le waa fonti o tama le manu o tele bato toa o le whale ula. Sa ole masale umoba le lau niu na sai lua. Ia whapea foi. Le whale anga folu, le nofa mo pō, ia whapea foi le la au na mutasi. Ia te oe tō mua le motu I a tutuila mamanua I lana whainga malo I lalo ole. Ole fu a Amerika mo le to ina Palestine Donald Trump. Ia, tā lo mai a fio mai o se I tapa I po le tai ao I oe tau mafa se ava I le tānoa ava I le so. Ia ava mua ia I le atua I le tātou whailua inga o le tai ao liunga lua. I le nei astonai. Tātou foi mai tala noa I le fionga ngal mana tainga ngal mana. Ia, o le pule o le tātou whale wale G Mana Wholesale Autos. It's 22 after 12. When we come back, we'll be talking to ngal mana tainga ngal mana and G Mana Wholesale Autos. Wow, wow, le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga wa tofai maloi mata fitilo fa isono wa le tawa ilo na loto e uso sauia o le vai no le ai te tau mafaina papu mai le pauno le fa amalu le wa elaina ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Ia lele whawhitai a mapuadela I nale la salo a zi I matala noa ma le fionga I le alori ua whaisi lewa tele o le la fo I vai asu o tuna I atu ai le mo wasta whailo inga whatalo whatu ma le anganga whalalo ia ma whamalo fo le soifua manuia I lau fionga I le alori inga malmana Ia, le ava foi ma le paloalo e la fionga sapea po la fionga foi pesta ma te foi le fafonga tapua ia Samoa le atu pele le nei tula ma lo la foi le folau ma lo le soi fo manuia ia ai fa malu rua tu foi la fionga fa tai lo mo la foi ata vala au mai ia o le tulanga la foi o le fetau ima ma le pisi o lo ia ia pe foi la le taimile nei o lo fa pena le pisi o le tatou nanga ia ai ua fa le ma fa te le foi pe la fa malu rua tu la fionga Awia, fo fionga o le italiatu ai pa pai mo le vano le ia so malo se fo maria whawhitai le tua o lo o whalongolongo atu o lo tele lava tiutu o lo PCA lau fionga ia a lo maua foi lo suifua la lei po le alawa pe tuai pe umi a maua le fasota inga o le nganga tau o le na a ba lo fo I o whaiwa sa whenga iei le nawa yasu o tuna ia tu la se va inga lau tele talu nei o na tātou toe
no fo I mai I tua o le lua tesi ma le lua lima o le level 2 lau fionga le lori. Whaftai ia o le tulanga pe ona iai, I mo foi mai le tātou lockdown mo foi le sa iai. Na pick up mai lava le pisi sa iai e o lava na toi o mai le tātou lockdown e na iai, a le kumoni lava pe lava o na masan iai. E le lima taitaina lava so o tō paiamalo o tō malu e masio o tō finangalo I sau pamtalanga. Ia la. Ina uto e taliu mai le vaiaso le na te atunei talu mai le tātou lockdown na va aia le pa ma walalo le marketi. Fai lava fosi kwae telo le tātou au nanga. Ai o le amatanga mai o le vaiaso le nei sei pai mai lava le taimi nei o lo moni mau foi ni isi fo tamari o lo mātou whaatangai. I le pisi mai lava foi le tae au whapena le vaiaso atoa o a tātou sign up o lo whanga solo. Ai mai se foi la a tātou se leni e foi nisi o I lātou o peo nga luenga ia a la pionga sa pea e moli mauhinai o lo moli mauhinai lātou o lo o whapena o na toi whamanui e ina I ni tūlanga foi walo iei foi nisi o lātou o lo whapena na talsanga I se leni o ni fofuanga fo fale ainga. Ai pe tūlanga na po te li po te atuna sa pea toi foi mai le tātou lockdown I le mesa iai I le 2.5 the level e nei na matu ai kwae lava le vaiaso te atu nei mo I lava sa iai lava nai saina ia ai le tu sai mal tūlanga pe na masani ele tātou nanga au le vaiaso nei ia le nganga fa foi lava le nganga fia le nganga fa tai le li ia wa toi foi le tātou ngarvenga mal tātou tau tua pe na masani ai Malo fa tai o lo winga la o le na o te tala ia fai tutoa ia manga ia tufo I le mabalu le tudu o fa tala doa ia ma fa wau lava le au nanga masani o le sa o le na le tonu lava la fiong sabea ia leo ma wolo finangalo o na tonu lava o lo iai o lo iai a fo sorry o lo iai ia inga ma tu la fono lo fa ta tia mai po le tatu malo ia le mele iai fai lava si soli tu la fono o le tatu fa ili ne le tae au ma o lato o le lato au fai pa kiu ia ilea ia te masalo ai fo leva na fia anga I mai fafo le paia mal mamalu le tunu ia enjoy le mastango fio le nei aso sa vea ia e moni lava la saunanga o lo ia lava ia tulanga te tau ona a Savalia ma tulanga tau ona utangia ia na tatala mai le tato o nanga I le vai aso taluai pe lava no fa laulo atu e o mai foi la taimi le nei ia ua matala lava foi mai lava le taimi toi foi mai o lo matala uma lava tatu finance ia le na au tele I la tu batu te tala noa wala tu misia aso fa apitoa ia na te atu nei e pe o le aso tama sa fai o fai ngā mea lo fai le tele le luas fulu tau sanga watuna I atu e pangalea o na ua kolosi ai I le vairusi wa le mo fai e o na whātau nuina le nā wha moe ia ai o te loa lava ia o lo I ai se taimi o lo fuafua mau e lau fionga e whaatino e pēr lea au onanga ia ma lea fo I whaafiafianga mo lumana I nganuan mana moni vele whaftai lau fionga sa pea we pa ia tonu lava le tūlanga na tasin na whaanonoanga te le sa iai o na o fuafuanga le sa iai o le tūlanga na tu whapea sui le whainga le tausanga nei mo whainga mea alofa mo aso o tama lea sa whaalawi loa o le a whai le tātou tina whapitoa whaia le I le tātou nanga ia ai o vaenga iai o lo iai le numera foi lea e whatapula o no o a tātou laulau ia ai panga lea ia o le fatau nuina ai ele fa pela anu fo ia pela le tatou nanga ia polo nei fu tangata o la tatou tu di lo pe se taimi pana noa po se taimi manino ai le mato le baie au noa ma se toe ia ni panga dia po ni tulanga o le fa mai o lo iai o le afa penana toe fa waule tatou tina lea ia o la atatala loa tamama tina sabea le fa moe le na a wa fo le wa o le pila van masani ai lau fionga foi o sina pia foi o loa tau sanga o tanga alue foi mai pena foi a bea oe ma faide de la o fionga fai ma fonga tau mole le tatu o nanga pe tau sanga o to nai ia le foi sa masani ona MCI mai ponga ina foi ia ma malu o e mala malama le tu langa o ta penanga ma vaenga fa pena ele fa tamala lava ia lo tanga ta fa tau ba e tai ni umai tali tua i o tatu au sina tina le tunu ai o se taimi o iluma I fa umi sa pamtalanga
sa vea ele whaangaloina au sina o le atunu o le awhaatino pea se tātou nei o tātou tamama tina mātua o le awhaatino se tātou fia tele whaia tonu o le tātou lotoa nei a le timana. Ma lo whaftai o le si vai taule o te fia tala noa tuai na ia whaamanatu pea i le atunu. Awa e pe o lau fionga le o tau la mua e te tai e se mai ia o tātou tangata. Ina ia una i toi masani le mele whaatau ino le mele ta vale second hand. Tātou se e le mele le whai papalangi a trade in whaatau le ta vale fau, tolu tau sanga, ai to lele atu saudis ta vale fau i tua. Let's go to a different pattern and a different level. Amulia lau fionga ngalman pe o le mele na leu tau tilo tu ne iai, o le saolea. O le tūlanga tonu lava na le tau mawhainga le nā mai le lua pe sulfa, le foi sai ai te tasi o tamali i molo na alo na mua i whaataua le Mahindra, le foi na toe anga i mai. Ia le foi sai le moli mau e talu maina la a vea le tā vale ua ono nei tau sanga ele i o le whalinsinia a mea e peo le anganga tonu lava le nā ua wha malu sia ai le tātou aunanga ona mai le amatanga sa ele tau matamuli por faititenga ia wa manatua e foule tua ainga le Mahindra. Peila sa iai ina ua mauti noa in wa uma le tolu le fatau sanga ele iai lava se fa le tonu po se tu langa tu nga mai ni tapanen fatau ina o lea lola na li diwa lola le to fa le tato pulenga ia fatasi e foi matato pa anga o tato suppliers ia o lea la ua iai le fofuanga la de sa fa la uloina le dua tau sanga taluai i le isi lima tau sanga ua na o ta vale fou lava to tonu le lotoa a le tato chimana lea ua toe tolu tau sanga ia na uta ua ma le lua tau sanga o lo sila fia lava le strunga le au ia tawai ai o lea ua lua tau sanga talumaina o fa la uloina a o lea ua tupu sa vea o lea ua na ua titi lava afa o ta vale fou o le taimi le nei ua le ai ma te tato Mahindra fitu no foa o totoe taluai le alulo iai a o lau saunoanga sa vea matango fiela o mainga o le vaenga mana tua foi o tatou tavale fou pena e tāua a sila iai ia tatou ainga ia ainga palangi po saina po intia foi o le vaenga na la latou faia e matu le fatau sanga i le lima tau sanga e to e foi mai le tavale fou e au noa ma se leni na alu ai i le fixing o le tavale po le ala le tūlanga iai e to e sau o lai te le lava le value o le tavale o lo trading ai to e foi atu li si tavale fou Pela o le tūlanga na le sa whaapupula. O le te le, o le tupe sefe, o lau tupe le a fofo le tau a tātou tāwal fōne al Mahindras. Ia, e tau ngō fie mamau atu le telo tātou use castle o iai. O lunga le marketi po fea lava te anga iai. Lua fe suluiva, lua sulfitu, lua solvalu, o tau ngā tātou i le lua fe lua fulu. Taunga tātu i lo le lua fe sutasi o lo loma mai nei pe au dia lo soifua sa vea ma me sfoil wola fa pele pa i o Samoa ma enga na lo tā pena iai o le antu fa pe tau no mai ni a tātou tā vale fau pe inga fui pinisipi ia a o lewa toi ti lei a tātou tā vale nei ono le tūlanga pe na ele lockdown ma tūlanga o toi o fui i pai mea i lo au i mai a tātou ba wa slow ai lo fola o la luma se taimi luma fala lo atu ai le tasi sa vea se tua inga ta vale o lea o ta pena le tato aunanga ele mate ta vale tu pulanga o la fa pena foi na ia tato fitu no forte tele pe o tato Land Cruisers o la ia tato ta vale fa pena e ta ua lo Scorpio ia mare tele la bonisi tua inga e le io o le taimi e matala uma mai ai a tato ta vale fo sa vea mal fa la o le ale tā ua i lau fionga ngalumale mana. O le whao ngā e tangata wā manatua o tā wale fōle nei e sea i eise me whale tonu i le toru whālima tausanga. Ma le whao ngā ina la lea o le manufacturer's warranty. Tai mana tu foi nei warranties o lo o atu isi ta vale le lima tolu isi ta vale o tolu i tausanga isi ta vale lona winga o ia te oe le peace of mind e te iloa e au noa ma se tūlanga sause leni o le awhao ngā ina. Panga na ai, tūlanga masani lava i soose, paenga lava o lo maota ia polo au tāwale, e iei me tau le wear and tear, o le service hoi. O me tau tino ia tāu o le pau, pai o lau service, ia o mea lava nā lātou ia o se tūlanga tau le tāwale ma tō tonga,
ia manisi o vaenga pe o na electricians mamainga pe na e o lava i le tūlanga o lau aircon po le tāwale o le whapevela po le whamalulu foi. A o na uma e te tau ona e alu e ukule e utule lau aircon. A whai e se whale tonu. O lo kawa uma lava e le tato warranty lona winga e le aise mea tasi pe lua te whapule nai pena e saunoa o lo kawa uma lava mea uma. O le mafu anga pole na e ni tu waile 5 tausanga e isi company lungo la tu tāwale. Pai si la fia le lei lava e o mai lava le 5 tausanga e le ai ma se mea whale tonu ia la tu tāwale. Pela no tāua statu tamari lea ono tausanga e le i o le tāwale le whanisini e fixe se mea tasi na o le service lava lo fai. Malo whaftai. Ia le na o nai fasili na e tā ua mo le whaamamla maina o whaafonga mai le tātou tunu o i le nei fo i vaenga o le au nanga ma le tūtua whaaftai tele lo whionga malmana au mai i o tā whainu mera e masani e le tunu o na whaamanantu iai e le ngā tele tuatusi e whapena fo i le tātou telefoni e whesotai e tuai. Pavtai ia ele vatua le tātou telefoni ma le tātou tuatusi to e whamanatu atu manatua o a tātou whataunga uma lava se i o lava i le aso tolu o kitopa o lo i le tātou sforu afe le nā tu ailo swafai tono o tātou se ina ai le ngata ilea o le tātou whainga me alofa fo i se leni o lo iai o le taime lo whatau i nailo sa o a tātou discount ma vainga whapena o lo whapena o na whamagia i nai lava o i le mwhai o na vai se ina a o le telefoni wala o mai ia o le lua fitu ono i vaiva lua fitu ono i vaiva ia o le tātou telefoni mo la au whainga luenga o le lua fitu o pa o lua fitu o pa o lua fitu ele tātou tuatusi masani lava o le lua balu Atkinson Avenue dusul balu Atkinson Avenue tul mantonu lava o Prince Street Atkinson Avenue i nei o tau o iai le tātou nanga whatau pa a le chimana ia whatai atu e lato i foita mali na ngai mai le so e whafonga whatoa lava i le tātou tropical band pe on whawhiawhia i le so ai le ngata i lea fonga tau mawhal barbecue o le toi foi le whaftai le lang sua foi a tamali o le tātou atunu pe o na ngai mai alo fionga savea whaftai tele lava i bole abanoa le nei tūla ia te toi pai foita tātala wha uma i le tāso le so pe amo se abanoa mai lau fionga e whaftai tele mo le abanoa whasoifuia. Whasoifuia lau fionga whaftai mo le whatala doanga i le so. Man wi o whaiva nei aso lau fionga le alori. Whaftai soifuia. Le tautua le nā mo oe pe lau tau whaafonga ba iai le si ufonga o le fionga le alori. Ngal malemana, tai ngal malemana ia whapea fo i ma le poulenga ma le uwhinga alwenga ale G Mana Wholesale Autos e te maua e le tuatusi luasfu ma le valu Atkinson Avenue i nā i le pito nuu o Tahuhu. Ia leo le nā, walau i le telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu ia po o le lua fitu ono iwa. Le au nanga le nā o le tali i le G Mana Wholesale Autos mo oe o le ioe. Whatalo whatulunga le apio fōlinga. Le tātou Radio Samoa Facebook page, il nā whauola toi mo le tātou YouTube channel. Ia awala wafo ia le awala whaingo fie. E mwhai ei ona mai mua mai ia le tātou tunu. Lau sila mai moa ma lau whaafonga whita i so se tunu ma so se tafo le lalorangi. O whea lava le si ufanua po le mata fanua po le fongatia o lo ta se wai ia le tunu mana tama fanau fatalo fatu le tato por klambe Tony pui foi mai se alofa si fa maru ia tu le so fa nau o si o fa fine o to taima le langi tama le langi le ala i manua se ia ila le taimi a wai talo le tu lai tasi ia ona tatala fo le o le tato leinda ia wa le ava no mo oe fa le oia lo fa anga ba fa mianga wa soifu pe afa i tele bo le ava no le na mai le asunga fo si o mai i le asona nafi i le pole kalambe o le malu o le taiao le sunga le ria o e te vai meni ia ma le tausala la le tele ia Janine tui vaiti fatalo fa tu aloha to all our friends from Hawaii o leo te vat fan baitala ale teine o Ginger Maliunga tua Olo Burke fatalo fatu sending all our love and alohas to New Zealand fatai Ginger fatalo fatu tali belelei
o ala am tunai ia fa pe fo Ricky Tone o Marie Luatua Tenari ia malo se fo mria la fionga ia lo ingi ngal mole mana tapunu u Tenari ia mole to fine a puni puao tua lo se fo mria o le fo ia so ta calculate ko fe lo yeah catch up time is long overdue Stena and puni puao lo fatu line I Sarah Alol se funduia ta mamtina o mai oe. O mai oe le malulu. Io e tu asin sino pa anga totino le tatu polo kalambele nei se vea mo le tano ava. Ia ma le tamai whanga whaole ia te pisa I aso tona I uma. Ma tuli pea e le to tele. A watu le wha malo mo le whaaftai. Pa anga totino wha te siei ma le au tau ai maa o oso maa wa lunga le fiva. Le fiwa fai ai o le fai numera o e na mā ta mata I le porkalame o le fai aso na se I ma vai atu nei. O lunga le se lau wafe mana tupu la utou lau alofa mai. E le mai mua sila le atunu. E ngala e o ngā ia ngai au kau ai maa ngai wha apopo ma le fai ngumela o e fia tele. E wha longo ma mai mua mai I le porkalame nei sa vea ma le tanoa ava I vai aso te tasi I le aso tona I le vai unga le vai aso te le mena tutupu le nei vai aso o kai ka whiwhi a mata mai le aso ngafua ia e le ngata I nei New Zealand lo wha apopo fo isi whai numero o e ngasi le COVID ma ua fia se tasi fo o e kalesia I nai se mai mea o Mount Rushmore mea tate musu e tala noa I tua inga mea whapene. Ona e ili tata I eile whaalongo I la tau e lolotua I lea e kalesia ma lea tapo inga. Au te le tio fo I ai. Au te alofa I ai ma whaaloalo I ai mai au te le mana o e whaaleo se tangata po se whaalapu patonga a o whetu wai. Ai sea. E alofia ai. O le alofia lea. Ia ona I loila ia lea ua tātou whaelonga tangata. Ia, e tau mai lor e kalesia lea o a fia le bela, wha mai au I koe laka sisi iai I tangata I lolotu le na e kalesia. Stigmatization is it's even worse than discrimination. Ba tilo ua whaelonga tangata. Ua whaelonga, pei al whaelonga lan. O ai lai whelua I male. Male vai lusi a oi level wa ima. Monko kingi. Ia o mai la ia lea. E mela o tutupu I sa mua. Asunga fua na se ima vai atu nei. Na atoa I fafo. E lata mai lea au I le mea na ato ia I le whaamasino ia Honourable Justice Tafari Malo le lani tuala warene. Ia le finaunga le loia sili malo ia sili le ofisa loia sili le malo I Samoa. I le tūlanga o teunga o tūla whono o le whainga palota, le alawa tū te whaalongo mai o tapisa atuai. Ia e mai isi le au tau ai maam le au loto vale whi mai. E mai maulu te imia tala noa tuai. La le mea o tupu. La le mea o tupu. Ioe. Ato I tua e le whaamasino, toi fai le tūla whono e toi ilo ma toi whai in te unga ia matuale lei na whai in te unga. Ioe, awa o lewa mai nei le whai unga. O le whai unga, o le te unga leo tūla whono fau o whainga palota. E soli tūla whono, e soli whawai, mai whai longa tangata. Ia wala. Whakulava e o e ke wa ai whaale lei le tūla whono. Sila tutoa. Tele au laped e te tau na mai o ia le lei. Ia whau e le tūla whono. Awana I whaasau ina I nis tangata. Manui ai nis tangata. Aia whaatuatua na I ai. Ia le ai a te tau ma le sao le tonga o is tangata. Le lau whaali le mea moni ele. Ele malo. Whaali le mea moni ele ofisa o whaamsinonga. Maurunga lena ave il matau. Ele ngata e le fionga le loia. Le fionga ia tuala Bonifacio. Ia ai whapena fo il sunga le pali tele panoa. Ia ma le finaunga fo ia le fionga
I le li loia o le sa avea fo i ma presidente o le whaamsinonga. Ia, sa avea ma whaamasino, avea fo i ma sui o le mauta fono le palmene. Le tofa, ia fau, le fau. Harry Schuster. Ia, wa ai le ia. Tasi ngā mea makaukia le nga kupungi vaso. Ia e tā walunga ai i le savali ese ma vai o le fionga i le sa whaapito i le te maitai. Ia fio me Naomi Mataafa. Ia. Alo ia ila le whaabue moe sa moa. Ina umana tala no atu le sunga lauli le mali toa i le aso nenafi. Ia, o loma se tala no anga i le aso. E le ngata i le fionga i le li whaipule, ia ai whapena foi. Le fionga i le sa whaapito, o le na sa o whaapito iai le ainga pai o Salavalasi. Ia, awa ala whalafa tuna. O le matua leo le whalanauti. O le tui atua. O le mataafa. O le tama ainga. Lea o se ese. Ia, le lena o Vasilia tuai i le sunga lauri. O le ase fua ia tama ainga i le atunu atua. E eise la tau ngā yuinga e mawhai o na fisosoni ai le pupuanga tia o le atunu lea o o ne iai. E te tau o na tūlai tama ainga. E sāva vali le atunu. Ioe, ma fisosoni ina ia sefe le atunu. Ioe, toi wha mau popo mai le atunu. Ma ia tali ti ngāo pua ngā tia o tula fono fau lea ua whaofinei. Ua le sisi e toe alofi ai i tula fono ele i atoa ona whaatalanwaina, atoa na maioa ma whaata oto le leio na whaalau o le tula fono po ona au lape. Ia na, tātou tālia, tārusia, a wao le teimile nei, wa tuli au pū umele au whaasalalau, ma au tūstala. Even the social media, they are hunting down le fionga le sa whaapito. Ioi, wa tuli, e o lava i le tōwha, o leo mo wa tuli tau le mau se malolonga. Tuli le au tūstala mai, nei tuli solo mai o le fia maua, o le aunga le paipa. Au tau te poli. Ioi, mai a le sunga le i whaipule i ala auli toa le taisa vea ma le au whaafonga o le a longo tu lava o tau le so. Ia peo se mea na utam moe miti i ai le po ana po. Ia whaafonga ma manino manam lama folsanga o mafua anga wa laio na sava vali ese. O tangata nei o te whaingoina o toa. O toa manu o le mauta fono. Ei toi popole hai nisi mea o la tutotongi, o alauni wha minsta, o alauni wha whipole a sinia, ia o alauni wha sui pāle mia. Ia, wale popole e. Wa whaile mea sa. Ilo la tonu na fina ngalo mea. O lo te talo ai le atunu ina ia maua maise wha mama avenga. Ia le nā. La tatu wo e tā ia le peselea. Fo i mai. Ia. O na sa ili leo se ava noa tātou te tala noa tuai e le fionga le li pune o le tātou whale tā vale. Le Henderson Cars le fionga e mulianga tele Shu Sing. Ia ma le nātou fo i au fo i ngā ruenga. I le mata ngō fio le nei auli le sulu mawhana whana o le la. Ioi. Iau lau whanua, mō tātou lau whanua, ma le tala mātungo fio le tau, i au ki lani nei, ma isi vāenga umo le atunu. O whatalu whatu chiko, fio me, o i tangia nuuea, ve e tui atua, ia whapewhoi Katerina, la fautele Marina, o lei, Chan ahau lawango, ia, maneia, e uumi o vai o tangata. O Marie, Marietta taupa osa. Talo fatu leu so ya osa. Polo fitelenga ya fao malanga mamau mai ila loi toko roa i le taeo nei. Manuia li le whainga malanga ma le saunga le mu o le toi fo iatu i le nofuanga o Tokyo, Japan, toko roa. O lo o tau au mau ai ma le sunga i le tuina.
au malolo manu malo ia penani siulepa ia fa pe foi le fretua mo le ai ngari ia mo malu o Samoa o lo fa fonga mai o le u mau nei tala okay le me le to tele le tokoroa la to te tuli au puino fo le dei por kalabe I aso to ana I uma va talo fa tuai o tau stars malo so fumaria fela ngai Mikaele alo fa talo fa tu I la to o lo ngalu rue pea I le nei aso yo to anga eli yo a maua lau malo longa matua I malo lo le lei sa ili matangi ina ia maua le si ma fasilinga malosi mo le vai fo fa talo fa tabaiti malo tabaiti ngā lurue ia male to anga le onga le nei vai aso mo sa lofo fo ilis to maititi ia ma fa fide mo el mata upu le nei o le afo yo le bullying at school when you're bullied at school you better tell somebody tell your teacher tell your brother tell your sister tell your friends tell your parents yes we could actually come and sort that problem out for you. So don't be scared, don't be shy. Yo, ia lo le me tau na fai. Yo. Va pena fo ila to lo lungo le tele, ma lo so fu mria, fa to a fi malie lo sa. Langa wo va vai nei I le o ta va le lungo le wala. O le matua I sao lava. Langa wo ma nei tele le talo le tau. Ia mamana o mie fo le savili ono wo faisi vevela fo ole la ai ole fo tuanga lava ia ma le lofa ia te oe fai mali io e tu oe I lalo ole ono futu I lo fata mala malo fisio I lungo la wala ai e te ola fia ma e saunga le bo pe a fai e te usustai I le sawa fata lunga ina I lungo ala tele Rosa se fulu fa pepele masoe sina vaenga ia fa pe fo ia le sunga ia le pai malol se fumvia o ila to mai Sydney Australia le pai Sunny Tariu and Fortino ia fa pe fo Johnny Stowers malo aftai ia o le tulang lava na ia la vala ua tu le sa meme le temile nei ia le malo matilo o le au amata na tala lautasi atu le ala le melea mele ta o le internal fractions from a political party from a political perspective I was thinking of how what we le tu la fono le politics yo mana malama manino tele yai e yai a po le mau poponga o se parti fa fai pos fa fletui e ingi lava e tangata le ai tonu o le la tau lava pati e I u lava ina tala lautasi yo wa fai loa kengi fo ina e isanga tau titilo sa mo ia la tau mea wa mata ona motu atu le pau falawa o le to tongia ma I ai fo le va vai mai fas falawa ko nyak wa amate ia tupu a istangata ia istangata wa matua ova ia mo se fatita ingala le lau ta ua tua ni ia to ele I ole ele taimi al fatal nonga malauli aina I mai ele vea ma o se vea fatua tua ina tele io ele vea ina wa umane ele whaamsinonga o lauli ma au mai ele komiti o ambionga ta ua loa ia na mata upu I tonu lea na whaasala ai malanga ai fina ngalo le tunu e winga le tau ole afi ele tise lea io lea na lai loa ona toi fata otto le si ala fua al kabineta mal palmene ina ia fai loa tau fonga fai se tau fonga the tendering process ina ia au mai ia fina nga fo lea nisi o company ia fa pe fo ia nisi o pisi nisi tu maoti la to te ofo ina mai tau o fonga e mawhai una wha tau mese afi aia o so le si minsta wha silisila lana tau o fonga ioi wai le ili te to inga mei len wha alongo mai nei o le vesi ma pisa le pale mene marka peneta ile mata upu le ala auli
o malo fa ata oto le ala fua o le asu e lon tangata ai mua e lunga le proposal ma le tau fonga ale siminsta o le minsta sini ai tono o le matanga o le afo le cabinet ia na tile ta utuli ngo am tua manino le malama ia o le nele na o le ua ta tia ni ai se toi fai ni si tala se tele ai o ia vai se apa elengi ngale ai sa apa elengi ele ya se si lo ku ngai ai ko apa elengi mal ko wala sa dan me ku ai o ia mo pa fi la le tayo pula la na le falai ke pe mare yang dulu ai singa kale yo al waku ai mangai mele pepa ia dulu ai mangai uku ia wa umalan kama yo na tamo tema ma le pesele na o le eleni fa manatu ai ia te oe le tau o tele o le na apa i o le eleni mai lava i lau like titi se iau o mai i le taimi le nei o lo o kangolima lava i ai Samoa i le apa le eleni ia mu ia ai kau mafange sau apa e lengi le nei aso fa talo fa tuai alo le soifo muia mati le pule o si vai ngasi talo fai o fauli o fauli fainga alo le soifo muia ia va pe foi o le tene o vi io fa mai ku i mal kamako io ia fa mai le si talo mai fono tau pau seki le lengi o le talo tao mana i tele ia a fa mai le io fui mono ia o le unia o le ai ale eleni ala kamala le o le ai se moi ia kangolo ngali le aking apa bueno
Mosa Robinson, alo le se fomria de yaso. Ia va pe fo ia le tamai tai Ginger Maliunga. Alo so fomria. Le mo start to wa do mo le fionga ele le pule ia muri anga tele shusing ia ai o lo o fa manatu o tupea le tau tuo le na ale na fo i te mali ia mal au finga wenga e te moa i le tasi i wa fa Cavendish Drive i le onga to tonu nga le mu o le taulanga whaatau i manukau ioa o le Henderson Cars o se tasi o company o leva tele fo in au auna ma tautua i le tātou tunu ia e muse fo i o le fionga muri anga tele o se tangata e ui e le o se Samoa awa umo na whaapaleina e suafa maurulunga o a inga ia ma i longa ai fo i lana tautua e le ngata i o tātou ngata Samoa i New Zealand i au kilani ia e whapena fo ia i la tau o loa lala mapapa au i Samoa tautua le namo oe ia e wala au i le muri i le tātou Henderson Cars e te mou le telefone le na o le ovalu se lau fitu tasi ovalu se lau fitu tasi ia matatala toi lo foi ma le tātou awanoa a walo fa anga ia mafa yanga o aso soifua i le so tolo fitu tasi lima iva tolo fitu tasi lima iva tolo se bale puli ala va sunga le whawhengainga whatalo whatu Reverend Lale Petero ma le whatui a vini ia whapea fo i le aingali ia ma le tātou whaini lau inua le puli ala va Yes.
lena malo le poni ala vaa o le sawi o la penina ina ua se fulu minute o le ute le tu la tasi ya e mo foi mo le avanoa ya failo ai aso soifua o aso fanau o le anga lelei o le atua ya te o uma ya e le whaopopo o aso matausanga le soifua whatalo whatu anti lau fili malo soifua manuia. Ia, langi makafi lau fionga sa vea, polo whakalenga fo e le ni ule ku, ma lole kaua ka e ngeka e au sa vea. Tai. E fo ia uli. Rastai mo le ava noa, o le whamangianga ma lo whaanga i se au grandora, o Rose Emma, ia o la urua i grandora ale sa vea, o le afinge o noa. Ia wa kongelo nga lua sufiko sanga. Ia Rose Emma fastai le tua wa ia o ngi ka sanga e kele. Kai fo i mama o se fanga o ma se ko lua si sininga le. O Rose Emma Andrew Bones a le fai. Okay. Ia wa family atu ia le tua ia te o e mai se o ia nganga fo le e ka wa veinga. Amungia le li i sia so luma mo fo se ma anga ka fo ia famungia le li. Ia lo faanga nga mai se fanga kengi o katalaia ma katina ia markama wangare kamle ngor kam kikira kiki ia ai mai se ko lua fa pele o Andrew Bourne o se ali i fa maoni markau singo se lo fanga o mania lava o lua lo fanga mai ko fa fingo lo kama rosa ma ema ia o se lo kama ia o lo kama o no amarine ia ainga uma Singisi na ngei ma kako ai ngai Samoa ma fea lava le langi ia sili le lo whaanga ki ngā luka mane kan ngā Rose Emma mangia lava na was whaanga o whaftai sa vea mangia le aso Whaftai anti mio foi o mele ai ngā lo fatu ia noa mele tamaita ia Rose a talo fatu malo sa fo mria Maro lava soi fo la vea ia sa no ia whamanuia mo le aso whana o tama nei ainga to faya malfau pa uta salika ia ole aso ne wa atua ia ile fitu tau sanga lon soifua ia famalo tama ole aftai lamba vam tui inga fo ile li awa o ia na ia tau siam pui mai lo ola wa ia ulia mai ile tele o ne tau sanga ia lo fale ali ma tau sia pea oe malutia pea lo so fua e widava ina ma walo tino i mai ia e whaftai lo na lo whamalo na ngalele o lo manuia pea o e tama ia mawani sea so stele mawa e pea maftanga i tono le ainga a mai se lava na i whanau ia o lo whaangana mai lau whanau ia sa tele tupe malise ia whape ia kopo mai whanau ia onita mai whanau whape foi Leo Matiun mai whanau mai Australia ia alofa atu fo ina ia grandchildren ia Josiah o Jacob o Riley o Ivenda ia matamata ia Brianna ia whapea hoi Jericho ma Etena ai si le alofa angartina a inga le lunga o telefoni solo au tai salika ia manuia lo was whanau nei astama ia whaftai lava savea manuia toi tai meo lau tiute alo whaftai tina via fol de yaso fa soifua ole tato vala muli le talo fa malo soifua malo soifua lo fiona savea ia malo soifua lo fiona savea ia malo soifua o fa bianga wa soifua o ele uta walunga ia 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 kule sfana o si uso o siki a shiu ma o tau wa uma uso de coisa ia masalo wa uma ia lo fa ngam fa bianga wa soifua lo te vai tu lunga le tato emaili ia mi se foi mo le tato Facebook page wala ilisi sa wala so fa na ule taimi bule taimi ia ma fai foi na mori atu i le se taimi o mo e mo le taimi nei ia fa ia o foi masui o le pulenga e mo se le por kalamele nei
sa vea ma le tano ava ia so tona i te tasi mo mole atu ai mo whaale o atu mo onga le lei mo o tau umalo whamna tuina o tau waso i fua mai ta mā tina mā tutua se i o lava i le whana witi ma le whana pele. Ia, anga le leile atua, whaaftai i le tele o nei tau sanga ma nei aso o whaapopo i o tau sanga. Ia mono tau soifua ngalue, tau tua, ia, ma ubi ele maaftanga, ia, tau ainga ma tua. La tātou o tāle pesele. Le womoni, whaamadui atuai, happy birthday to all of you. Where all our fans of the Tano Ava are in this world and wherever in the world you're tuning in from. Best wishes and best of luck. Have a great birthday and many more happy returns. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Lena, ole ua luas fulma le 5 minute ua te ai le tu lai tasilo e whaafoga pēr le tautua mo oe e lau lava ngangana le siu whongo sa le radio sa moa. Se fulu 5 i vatolu a boi au kilani ma sa Vempa Star, Al Harrington le vea i le nei fo i au auli, ia mo le tātou pola kalame o le tānoa ava. Ole ua mafuta mai ia le sunga le pule o le tātou whale ta vale, o le car for you le sunga ya mani fatalo fatu mani malon se fo manuia fa table table fa no wal fa fo mai le tudo ia fatalo fatu le fio se via neva ngale oli ia manatu o manuia le la fio ngale le ma le fortato te pa langi ia ai fatalo for pa ia manu so tato watu le ma ul tato fa sa lango neva ngale aso au na pa ia le tu so fatu fa taulanga ia te tonu fo manuia na ruenga lo watu no no to sanga fatalo fatu lo fionga sa via neva ngale aso ia fa pena fo le ngona mo le mo lo so fu la le fa pena fo le ainga ia me se fo le tautu ino le malu le tato to o auto va atu sa ili sa ile taimi o le tau malolo e tala fea ngai le lei ma le fasoa le ainga ia me se so ni taua mo i la tau mai le car for you ma lau fionga po lau sunga mani ia sa le lo fionga sa vea ai o i nei le tātou lotoa le tolu se lau Great South Road manu rewa ma le tātou numero vilfua o walu se lau lua fitu 5 ono walu tātou lotoa nei tai au atoa ma le o me le asa ma le temi nei fai sipisi ia ma ua iei fu iniso tātou atu nu o whaamnuina tātou sanga le aso i le tai au ia lea fo ua manuia latu tātou sanga ma maua latu tā vale ia e pe o le winga moni na tātou au nanga ka fu yu e le ngata i tau ngofie tā vale sa vea fai ngofie o na maua lau tā vale ia mamatuale leile au nanga lava tā pena masaunia foi tātou tā vale male malo tātou atanu e afio mai ia o lo tele male anoa ia tātou tā vale i nei ia e manatua foi tātou i niso taimi tātou te manatu ai ia i tu ai ngata vale le i nei pe o le Audi o le BMW o le Mercedes matuaranga fa pena sa vea ia e manatu tātou atanu foi le e tangata ma e la uia ma so soani tātou atu no e afio mai o se tasi leo a seta e tauna e tilo ma mau iai e le ngata i le tangata e ma fai fo yo ne e to e whaatau watu to e titi lava maua le tau le sa e a mai ai le ta vale lona winga e le ngata la o e si itia le tūranga le ti e le ta vale se tu lo le tātou atu no e fa pena pala langi sa vea e ti tu ai ngata vale nei ana ngata nei mai atu no ma mau ai awane i avea le tūranga lea ma tu uai lalo le tūranga le tātou te ngalulu e malosi o tātou to anga e whai ngaruenga ai e va ai atu se tūranga o lo alua o ngā le tupe ina mo se ta vale le lei mo oe mane ainga ia e pe o la ulea so soani atu tātou atu nu e afio mai ia e leo le taunga tāru tā vale ai ina ia mawhai o nā o ngā ai leo ngā palangi la sa via ma filea ma ingia msenga ti e yetu e ngā tā vale Audi BMW a ua mawhai fo i ngā nā vatia le tātou atu nu ia si tia le tūlanga o tā vale titi e ai ia e maua o mala i nei le ka fo yuto e ngā tā vale na ia ele ngata le tango fia maua tātou piki apu fo wili ia o le tasina matu tā vale o lo iai le matu le tu atele o le afio mai o le atanu o le ai o luma se tasi fo i o uso molo na fale tua o le tango faile la apalai o le piki apu le mele na afio mai ai ia e sile fuluna tātou Facebook ka fo you le anoa i o piki apu au le lei o masau ia le o mana tau dia au le la fo ia mai le tātou au nanga ia le tele o tā vale wale mana mia neva i tau sa vea ia wala au mai le over se lau le tātou atunu over se lau lo fitu 5 ono valu ia na fili mai le mo se au na fatau va o mani ia no so soani atu fo le lunga tātou Facebook to fine ia tala ia lo ngalue mai ai
ia ai whaftai tele sa vea, mo le master wawa noa ne vai ngā rea so manu tele ina o tō teimi o te toi o rau tiute, ia ma te tapo ingo so tātou atu no. Ma lo whaftai tele ia te ole uso mani, ia o mo ongo le lei fo le nā, mruia tele ole uso ma le tūtua le atunu, ia whapea fo le sunga le ripule ia Ricky the Man, ia ma le tau au whinga luenga uma, ma e uma o lo o iai I le lotoa le Car for You, I le so, whaftai uso? Whaftai rau, whaftai. Whasoi fua ia. Ala nau whaafonga le tunu, sa li poti le nā mai le uso ia mani, whai ma fonga tau moli o le sunga le ripule ia Ricky the Man. Ia ma le lātu o whainga luenga. E te maua I loto ane I lua iwa valu se o le tolu se lau, Great South Road I nai le pitanu o Manrewa. Ia, ale o le nā walau I le telefoni, o valu se lau, lua fitu wha iwa ono valu. O valu se lau, lua fitu wha iwa ono valu. Ia, matala noa I se awa noa e mawhai ono tau fitu nai, I se ta vale matango fie mole a inga le so. Talo fatu le tabaita o Leinga Aleki, o le tabaita o Anastasia e tuale, e mai te whaamole mole sa vea, whaamarui atu ilo ankole a Paiaua, Paiaua se fulu, ua a toa le so le fitus fulma le lima tau sangolo na soifua, ia, mo le lei, whaamarui atu I ate oe, ali I anko Paiaua se fulu, via tele lo waso soifua. Talo fatu le tabaita I te mukisa, o toa Savelio, alole soifua maruia, whaftai le mafuta mai, o Lucky Savelio, alole le mafuta mai fo le tato por Kalambe, o ene, Vera East, ia whapea fo I whatalo fatu le sunga se Julian Mali toa Albert Lavea, o lo mafuta mai Samoa, mai o lea lava, o lo toa malie, le tofa ia ma vapena foi le tulanga lo iai ia la to I Samoa alo vaftai le ma futa mai le tato por Kalame o ene o Lady Mala PF Tagi lima tole 4 all the way from Lakewood, California, Los Angeles, fatalo fatu. Ja, van mij, alo fatu nung ainga I Amerika Samoa, New Zealand, Australia. Maar ja, Mr. and Mrs. Missilei Matila tole 4. O sunga ya Joy Voi Burgess Ayulupotea Sau Maleato. Fui mono, talo fatu maloli le soifu via. Kiki Achong, malo, via fo ile fa tasimain. Watching from Wellington, Palolo Feao Murianga. From Melbourne, Australia. O mafuta bayai Viliamu tole foa. Alol se fondria. Lili Semisi, Dalfa Lava. Alole mafuta bay. Ya, faftai foi. Inga luenga lele o lo fatino ina tudu o lo tautu ai o tatu ainga. Ya, fa mai se fa mole. Se I whaamaruia I fo lava I Melpori Australia. O whetu o le moana I o sefo Waifale Sanele. O a kese Machong Aniseko. Ia mauto uma o lo o mafuta mai I Australia uta. Melpori, Australia la lea I Sisifu. West, I Perth, Western Australia. Lena tupu mai ele fa le lave fo lena mali wai ia tama to lua tama fa na o Samoa lo o ngā ruru e fa kon kalate I ngā ruenga fa vai teimi ia no I faise fa tau e pete iane ia ai ua sasi le va ai ia po sawa po ai lava a lena li potia e na mo le li potia fo mai ele ai ama sesi na tango fia se ava malosi ia po nisi fuala au fa saida. Ja, talo fai, wo bodi fo I le fa mai senga, fa mafan fananga. Ja, I la tau. O ja, na a fio la to soifua e moise o ainga o lo fa muri mai Samoa. Ja, ma le nei fa la velave ma tautia. O le ola pule e sea a o nofo vala ma ainga ma matua. E le fa sisilanga ta wole o tau ma le tātou ofisa nei. O le fa sisilanga le nei le ava tele ma le fa aloalo e te tau wai.
Whaasilasila atu ai I suli malava ma whioi o tamasao le whionga I le aloli. Le tui atua paito maleifi ali pupu. Whaatasi ai ma suli o paito maleifi patu matai a mispusi o suli o Yosia matalauta o suli o whalewa ai. O o lo o awhiwhio ma papa au I outou a inga taulangi e whapea. O le a whaia le whailo inga le tātou a inga. E le malai, le ma le maota I whangā, ma siu whangā, I sale sa tele I whale alili, I le aso to nai, aso sfulmari iwa le nao se tema, o le tau sanga nei, lua afe, lua sfulu, e le tu la e se fulu I le tai au. Alo iai ni mata upu ta ua tele, e fili iai le tō whā ma le whautautanga a le tātou ainga I ona suli bona whioi. Wha moe, ia ale a tātou wheiloa I lea la vaso wha apitoa ua tau poina. Ma taitai atu iai, e le tua lo tau soifua maruia, ia maso mātou wola. Taluai, o le wha ioti, o le COVID-19 fulmariva, o lo o pepesi iai nei I le lalolangi. Ia ma ua loka I foi matua oi mo whemalanga inga le vāo atunuu. Ua lema whai ai o na awhio mai tamasao o le a inga poto o lo o lala I New Zealand maisi atunuu I fafo. E pei o le awhionga ia peito maleifi a inga, ma le whionga ia peito maleifi papali I tele so alo Romney tanga loa matua la vea. Whaafitai sainia o matai o lo o tausia lo tātou ainga I salsa tele I whale a lili I Samoa. Ia le na, rei a vole na e, tu sa lava pe o lo o vavau. Ia maloka tua oi. Ia ai o lo o whaia pea maftanga hainga, ma le tu ua ai le tūlanga mamalu o le sailia. Ia o le tō whamare whautanga, a wā le lumana I manuia o ainga. Mo le lumana. Ia le na, wone I ngalo ai, ia tautou, o suli ma whioi, o le whionga I le alolei, le tu ia tua peito maleifi ali pupo, suli o peito maleifi patu batai abispusi, suli o mailo waivao, suli o Yosia ma talauta, ia whapena fo I suli o whalewa ai, lato umolo, lala ma papa au. I Samoa ma tunu I fafo. Lea lea whai ele tātou whilo inga le tātou ainga poto I le mauta malmalai I whangā ma si whangā sa tele I whale alili a sto nais fulmareiva o se tema lua afe lua sefulu I le tu lai se fulu I le tai au. Iei mta upu tā ua tele fili iei le tō whama le whautanga alo tātou ainga. Me moe, o le a tātou whenua iai I lea so taupoina, te iatu iai lau tau soifua, maso mātou wola. Taluai ono o le whama ioti o le COVID-19 fulmaleiva, le olo pesi ai le lanolangi maloka ai tua oi mo whemalanga inga I le vāo atunuu o le mawhai ai. O nā whio mai tamasao o le ainga poto o lo alala I New Zealand, ma atunuu mamao e pei o le awhionga I a peito maleifi a inga, le whionga I a peito maleifi papali tele so alo Romney tangaloa matua la vea. Whaaftai o lo seini ai o matai umolo tausia le tātou ainga I salsa tele I whale a lili I Samoa. Ia rena, whaaftai o le ua, mele nā whaasesilanga watu ia whioi ma tamasao le ainga. Ia, I sale sa tele o alo sa tele ma tap sa tele ma alo sale masina I whale a lili. O Fatalo fatu ia Maria Fasino. Malol se fo Maria Fasino o fo mai I mangele. I lumai fo I le tunga mau. Talo fatu I le taba ia Luki ia male tina fo ia taudese born ina le pitonu ulena o Glen Eden. Malol se fo Maria tina ia fauta ia male uso fo ia fili te leinga ia au pa au mose savea. Ia ma malu foi o siutu ainga I nai Glen Innes, wha me mua lo manuia,
ia o tau, ia whapea fwoi o nanga le lei le tua mamau le soifua a lau lei. O talo fatu o le alofanga le amai nei si tama ita ilea. Wisi whaambole sa vea alo fatu ilo utina ia me tita tau pa u pe telo dai o tara. Fatalo fatu whaamalol soifua mduia lo fionga le saoli i le nei aso tuala taua tino tau pa u ia wapea fwoi le faltua ia peka ia male nofalo ia male mamalu fo lo tu ai ngari ma lo le se fo mria fa tai ia ma ole vainga le o pa iri tasi pa ila o poto lilo mai ava matasaua Schmidt Anastasia Ulrika tu Luas Ili o Noa whaauta mai Brisbane i Australia. Alo, le soifua pandria. Ole a tātou e tāle pese lea. Fo i mai tātou talanoa i se sui o le tātou whale tāwale nei. Ole Omega Cars, o lo tautua ai le sunga a tongsia Pio Wilson ia wa fo i le whaafonga alo tātou. Tunu, whamai lea whai pese Katina Brothers, thank you Lord. Whaaftai le tua le nei asu. It's your boy JT when I don't care. Motivation. Your voice said we are the solution is my queen. What you all these other girls are tempting, but I'm empty when you call them say you wanna roll. I roll about. Whatever will make you feel like you like.
Ua wha leo atu le nganga wha vitai o le alo li ima le whale ta amale o le tīmana i le atunu o i le atoa i o le lua se fulu tausanga o lana tautua. E ala le i le wha tau o sau ta amale ma e anga waa i le seitele e te manu maloa i le se fulu afe ta la. Wha tau sau ta amale ma maua i lau mea lo whatupe e tasi le afe ta la. To e alu ai malo suafa i le seitele e te manu maloa i le se fulu afe ta la. E iai ai inga wha pitoa asi mai le lua se fulu walu Ekinsen Avenue o Tahu. Po le telefoni lua fitu ono i vaiva. Tīmana o le tali o le ioe. Heoi na iei timunga peitai. O lo fea ngai pea au kilani ma le uti o le suavai. A whaita tau se whasao ina le 2 lita o le suavai i le aso mo aso uma. E mawhai o na whasao ina le suavai tele. Paiso sao ma vea ai oe o se tangata tau ta ua e whasao ina le suavai e peio i lato nei. Whaato a vili ala tanga mea pe a whai ua tumun masini. O te whaongaina le vai mai lau tane vai. E fui ei lau tonga la au. O te whaongaina le pakete pe a uta ele. E whaatali hei le vai e fufulu ai lau ta vali. Mo nisi me tu tia ma uwala e whaasao ina aidu suavai tanga ia nei le waterforlife.org.nz. O hane fufuanga al fai ungar vai aso. Ai se atele fai se me fau. Fai se swinga. E tele tau anu mamau. E tele me mawhai o na whai au kilani nei. Wai oi mātua te tia e se vare le mai e whasa vile se parasuki. Pe we alu I saute e te nofo se fale ie e la talata le matawhanga. Manuia! E mawhai fo I ona e anga I se sifo e te whaase e I leone one. Pe anga I se sai sau wa alo. A o whaasifo le lai le ai. Whai sau tamaftanga o leo uli I se tovine pe nofo umi le mata anga o hata ma mea taulima. E tele isi mea ai wa vavele taimi. Anga ilo iai ma e fia ai. Whai nei loa New Zealand. Asiasi ane loa I le newzealand.com mo niso whamtalanga. E se lau pasene le au le leo New Zealand. Alo e whawhonga le tautua mo alisi whonga o Samoa, le radio Samoa, Sfaliba, Iwa Tolu a mo I au kilari nei. Whamalulu atua le mawas tātou sota inga malesunga ya tungsia, Pio Wilson malitatu falta vale. O le Omega Cars, ia, I'm whaione vala au iai. Ia, mawhisoso ni atu fo, a leo le nā, e mana ia lusa vali iai, le lua se lau. Cavendish Drive I Manukau. O le Numeraland nei mwhaiona sosani atuai le sunga tungsia ia te oe, o lua tasi wha fitu ono 5 wha tasi. Tue wha whonga le Numeraland na, a le Omega Cars, na I le lua salau Cavendish Drive, sunga tungsia Pio Wilson, e le o lua tasi wha fitu ono 5 wha tasi. Na, tasi fwere na, au nangolo iei tama whanau le atunu, Iona fasoso ni atu ia te oe. Tai lingo se sa. Nei foi vai taimi o le tausanga. Watalo fatu I le sunga se yuli te vanga pili kunwa yu ia ma le tausi ia po le whanetua fo I ma le no whaalo ma le ainga rei. Ia whapena fo I le tama le ainga. Tama mutua ia tupai kunwa yu. A lau le soifo maria whaftai fo I le mafuta mai leo nanga ma le tautua I le nei aso. Ua ule tala mo le fionga le sao ia palota I vao. O la tu mafuta atu se vaenga I nā le pitanu o onehanga. O lo o tatala lo ia isi vaenga o le gym po le fale koleni o le fionga whamui nā to o le tai David Tua. Ana ia fo le ati nai. Io he whalonga tu o kaula po. Kele le mangava. Whalonga tu o taupuni ma le manava. Ia, sa wali ane I nā I onehanga. Ia nge kolengilengi I nā. Tu I sau polo tu I ai whaasiru sino I le sunga ia to le tai po le fionga fo ia whamui nā. David Tua, soso di atu se polo kalame e mawhai o na whaafo I sielo malosi. Ia nai lo o lo. Tiriri tala rā solo. Ai rea luange. Foi se fa malustino e pule alta ngata ia na skei mana fika e fai o le me moni lava ia o la tatu watu se I tale peselea nei fa silsilanga nei e ta ua tele ona ua tūla lata mai ia le whainga palota e le aso sfulu malfitu o ke topa.
COVID-19 mai le komisi o whainga pālota. O le a whaatinoina nei le whainga pālota lau tele ma pālota e sa ili aifina ngā lo le atunuu i le aso toa nai se fulufitu o ke topa. E amata i le aso toa nai, tolo o ke topa, o le atatalaina whale pālota. Ina ia e susu atu iai e whailau pālota. A whaiele o ato atoa lau soifua malolo ina, pele ma whaione e whialuai, ma le ma whai on e susu atu i le whale pālota e whailau pālota. Vili mai mātou e whaasino atu pe whaapewhea o na whailau pālota. Mō whamatalanga pitolata mai, tangai i le vote.nz pe vili le o valu selau, tolu ono, fitu ono, 5 ono. Ua au maia ia te oe e le komisi o whainga pālota. Iu ina iei timunga peitai. Olo ofea ngai pea au kilani ma le uti o le suavai. A whaita tōtu whasao ina le 2 lita o le suavai i le aso mo aso uma. E mawhai o na whasao ina le suavai tele. Paiso usao ma vea ai oe o te tangata tau ta ua e whasao ina le suavai e peio i lato nei. E puku lava le taimi o te tā ele ai. E le sili atu ma le whame nute. O te whaonga ina pa ula au i lau tonga la au. E tau fiei le mango o le palapala. E whaatumu le mātou sing fuipu i le vai. E fufurua ipu. Ai le whaalua le ao ngā le suavai. Mo nisi me tu tia ma uala e whaasao ina aidu suavai tanga ia nei le waterforlife.org.nz. Ua whaaleo atu le nganga whaawetai o le aloa li ima le whale ta amale o le tīmana i le atunu o i le atoa i o le 2 tausanga o lana tautua. E ala le i le whaatau o sau ta amale ma e anga waa i le seitele e te manu maloa i le se fulu awheta la. Whaatau sau ta amale ma maua i lau mea lo whatupe e tasi le awheta la. To e alu ai malo suafa i le seitele e te manu maloa i le se fulu awheta la. E iai ai inga whaapitoa. Asi mai le 2 Ekinsen Avenue o Tahu. Po le telefoni 251 i vaiva. Tīmana o le tali o le ioe. O le whaasilasilanga tāua pitolata maile nei o le COVID-19 mai le komisi o whainga pālota. O le a whaatinoina nei le whainga pālota lau tele ma pālota e sa ili aifina ngā lo le atunuu i le aso toa nai se fulufitu o ke topa. E amata i le aso toa nai, tolo o ke topa, o le atatalaina whale pālota. Ina ia e susu atu iai e whailau pālota. A whaiele o ato atoa lau soifua malolo ina, pele ma whaione e whialuai, ma le ma whai on e susu atu i le whale pālota e whailau pālota. Vili mai mātou e whaasino atu pe whaapewhea o na whailau pālota. Mō whaamatalanga pitolata mai, tangai i le vote.nz pe vili le o valu selau, tolu ono, fitu ono, 5 ono. Ua au maia ia te oe e le komisi o whainga pālota. Iu ina iei timunga peitai. Olo ofea ngai pea au kilani ma le uti o le suavai. A whaita tōtu whasao ina le 2 lita o le suavai i le aso mo aso uma. E mawhai o na whasao ina le suavai tele. Paiso usao ma vea ai oe o te tangata tau ta ua e whasao ina le suavai e peio i lato nei. Whaato a vili ala utanga mea pe a whai ua tumul masini. O te whaonga ina le vai mai lau tane vai. E fui ai lau tonga la au. O te whaonga ina le pakete pe a uta ele. E whaatari hei le vai e fufuru ai lau ta vale. Mo nisi me tu tia ma uala e whaasao ina aidu suavai tanga ia nei le waterforlife.org.nz. O le whaasilasilanga tāua pitolata maile nei o le COVID-19 mai le komisi o whainga pālota. O le a whaatinoina nei le whainga pālota lau tele ma pālota e sa ili aifina ngā lo le atunuu i le aso toa nai se fulufitu o ke topa. E amata i le aso toa nai, tolo o ke topa, o le atatalaina whale pālota. Ina ia e susu atu iai e whailau pālota. A whaiele o ato atoa lau soifua malolo ina, pele ma whaione e whialuai, ma le ma whai on e susu atu i le whale pālota e whailau pālota. Vili mai mātou e whaasino atu pe whaapewhea o na whailau pālota. Mō whaamatalanga pitolata mai, tangai i le vote.nz pe vili le o valu selau, tolu ono, fitu ono, 5 ono. Ua au maia ia te oe e le komisi o whainga pālota. O hane fufuanga al fai ungar vai aso. Ai se atele fai se me fou. Fai se swinga. E tele tau alu mamau. E tele me mawhai o na whai au kilani nei. Wai oi mātua e se vare le mai e fasa vile se parasuki. Pe wai alu I saute e te nofo se whale ie e la talata le matawhanga. Manuia! E mawhai fo I ona e anga I se sifo e te whaase e I leone one. Pe anga I se sai sau whaalo. Au whaasifo le lai le ai. Whai sau tamaftanga o leo uli I se tovine pe nofo umi le mata anga o hata ma mea taulima. E tele isi mea ai wa vavele taimi. Anga ilo iai ma e fia ai. Whai nei loa New Zealand. Asiasi ane loa I le newzealand.com mo niso whamtalanga. E se lau pasene le au le leo New Zealand.
Ia le na, ta ua tele le fautuanga na na mai, le fo ia sila fia le tunu u ia nai timu ia na to uru va solo nei. O nai disi a solo vai aso, tona iatu sa mamawhai timunga. Le ngati au kila ni dei e whapena fo isi vai nga es o le tunu. Ia a le fe mai ia le pulenga le swavai. E le o tai ai lava le tulanga o le swavai whasoa mo o le totele o le tunu. Ai mai se au kilani, o lona winga. A vea ma tātou fo i tiute tau awhe. I le whaasawina o le swavai. Tā ua tele le swavai mo le suifua maloloina. Ia, tā ua fo i mo nai meola. Tā ua mo mea tuto. E tā ua mo to tele o. A mea tau na whaatino ma. Ai, o le mea la le te wawa ini ia. O le alava e fōringa mai. Ia, olo o tātou whaatala le. E vade meo nai paelo po ani apa po ni ulo. Whaatali e swavai whafo pe a whai. Ua mana i tele le mamawha o ti munga. Mo nai vai aso i o lumana i nei. Ia, ona whapena leo na sefe ele swavai. E leo ka ele kolu i kula o e whamalu. Vako fo e luas fulu se kone whangoi. Ma tatafi o a ao. E me fo luas e fulu minute. Ia na alfola ia. Ua vavai. Afo fulu ala rau ka vale. E fo fulu lo sa i le whanga au vatu le whafunga mai e le tunu. Le mea tonu ale na e tau le lea lofa. Leo sus chai. Ma le so ona whai. Ma le whatau tala mea. Nio, tau na whai ma le fuafua. O le whaunga. O le whaunga ina o le mea le na. O le whautu tanga tau. Common sense. E whai e ma le lofa. E whai e ma le manatu i leisi tangata. Ia whapena. Ona tātou maua umale avanoa. I le swavai, whaiwina tātou whasoa le nama tāu pusa teimi o lumanai. Ia, pe ao o le teimi o le tātou whasoa. O le ingalo, tangata ina wala wai nei le numera le tama leo tongsia. Mai nai le Omega Cars o le olo tasi wha fitu ono lima wha tasi. Olo tasi wha fitu ono lima wha tasi. On sa i mali tātou tunu. O lo o talia pea ia le tulanga o se avanoa. Mo le fionga i le sa whapitu i a fiume. Naomi Mataafa. Ia whapena fo i le sunga lauli i le mali e toa le wotea. Balota i Vao Schmidt. Ia mo i tātou fo ina ia mo se tala e whaalongo. Ia ma mo wai le sao. Ia nai lo le whaalongo solo i isi tala ma avera matangi ma le lea solo atuai. Ia ma to uruai ia meo laula au. Ia le na. Tasi ale meo te mana o ia te tango e whaile aso le nei. O mila uli mai le like. Ona e tangalola ia le share tāpur kalame. Whafta iatu ia te utou. Wai ole vaso na seipa vatu nei. O nai o tātou ainga mo tātou tangata. E alala i Europa. O nisi alala i le atu Asia. O Canada, Alaska, le United States atoa. Oka le to tele i lato. Na lato moaina le avanoa e whaafonga i tātou porkalame o tātou tala i le ngana Samoa. Whapena fo i ma tātou pese i le ngana Samoa leva na motu ma le taula na ia o tātou uso. Ia lo whaafonga mai Afghanistanis tangata o e ua ngā lulue o nisi mai i le motu i atuila manoa. Ia, waoa i le taua ma atua i lava i le malo ma fita Amerika. Ia ma maua ea ma lātou tēne Afghanistan, o lātou tēne initia, ma le toi fo i mai e lava. Ka whiwhi, ka ingo ingoi. E le whamunu ianga tā, ua le whatoa wawa e tone i le tātou. Le whamunu ianga o le tali. Se tu e fa e tu italo fa o umata tu famia ya le la vai se to e ava tu pea o le famia le nei jolo o le famia mai il mole to mai tai. Happy birthday to cousin Rose Mary e Sarah, turning 19 years old today. We are tele lo waso soifua
alo whaanga mai au mātua, i le whionga le suafa, ia le malu tupe, ia ma le tamaitai o Anastasia e Sarah, ia malo whatua i fo i mata niu mo oe, ia ma teleni au mea alo whai maua. And happy birthday and enjoy your wonderful day. Ia ma whapena whiona whapopo le tuoni si aso manisi tausanga stele mo le soifua o le tamaitai. Ena, ia, ai o pe o le tala lata mailena o lo o whasolo pea whatala noanga o le sunga lauli le mare toa whapena fo le fionga ia whime a Naomi Mataafa i le so. Ia, o nei fōu le whafonga tangata ia ma ia le tūlanga. Ua ia ia le whamawhenga le fionga le tumaitai. Ia ma o se mai ai. O le latest update I lunga o le tātou polokalame I le whamai o le COVID-19. O le vai aso le nei. E ono e le sina mō talatu nafi. Ia maisi e whaapopo iai I le aso le nafi ma le aso. Ia le ala le nā, o la novinga. E le esu ia lava, o le aso ngafua la, le la aso nei. Aso sfumal wha. O le a fofonga e le fionga le tamaitai parimia. Le tātou fo I le level 2 atoa. Po le tātou fo I le level 1. Po le tātou toi fo I lalo I le level 3. Iwa. Langa o le vai atu nei lava. E le ai o le ala vai. E tele ina le ustai. Ia ma whapena fo I ona tatala fe malanga. Inga malanga solo ai tangata. Ai maise lava I lunga nei o kilai. Wa whapena la ona toe pisi e le whama. Pena wo toi pisi e I le whama. Mo tātou. Ia me se hafo I le social distancing. O le whawhano 5. Ia, le social taimi. O le 2, ma le nofo vava. Ia, ma le tulanga le na. O le whaonga, le talifonga po o le ia au isi whakova ingia isi mei o talifonga le wo soundei. E pupungi a koa ia baforinga o le isu o makalinga. Ke le lopo o ile poko ngā whaia le koe ngā kari pupungi. Watalo fatu le uso ia sai. Ia po le telenga fo ia fiu sai mai Melbourne, Australia. Manisi fo fiu mai nai Sydney, Australia. Le uso ia sai Oliver Tipeni. Ia ma le tausi atu mamama o to umaro whafonga mai. Melbourne, Sydney, Australia, Brisbane. Ia whapena fo ie ua move I lunga I Darwin, ia Kalgoorlie, mea lelo eli bai ai ia le tātou me whaleo le aulo ma mea minerale ese. Ia, ai maise lawa le mātango fie fo ia. O to tongi, ia le tele tongi. Watalo fatu I Loi Hastings manipia, lo whaafonga mai ele sunga le Epicopo, Bishop Lokeli Leutele, ia ma Jackie ma le whanau, ia ma se fo le uso ia ma fufau. Ma kuisa ma le tuafile I whaiu, o le tamaitai Yohana ma le whanau, ia ma le tātou ainga atoa, o le nā ua a tangata I ma ainga, ia le nā no whanga I le lo I Napier ma Hastings. Watalo fatu Watalo fatu I Loi Hastings. Le tātou mua si I tāna I musika I a fōi mai. Sa ili so tātou wa wanoa I Samoa. Ia whapena fōi, ia ma le whawawina pēr. O nisi o matau. E tu I nātu. Ia wa fōi ia le whasoa. Ale atunu isa tegni o muli. Ua a tangata I ma ainga. Ia le nā no whanga. I le lo I Napier ma Hastings. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give some, leave it, let it all let go. I beg your pardon. I never promised
your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gonna be a little rain sometimes. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. You made so many promises and still I get nothing. Well, as sweet talking, you can make it come true. I would give you the world right now on a silver platter. I don't want the world, I want roses. Wouldn't matter. So smile for a while and let's be jolly. Life's gonna be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes.
Patala fatu ma malu le tunu ma lo le folau maruia fa tai mo fa fo mai ele nei fo iaso e fia fa mara tu atu o New Zealand atu e alfia ai au kilani wo yai nei ele lapta inga vaenga lua mo mole atu fa tai tele lava taru community Pacifica mo le tatu vaenga fa tino mo le tau fiol pesiatu fa mai covid furuiva o le tatu tam fenga fa tasi wa fa so ani le mo le tau fiol pesiatu fa lo tele fa mai mo wo to fo ia nei tatu ainga au kilani ngar wenga fa pe ma onga Fabul mole, fa fo fokala lei a o fa matala le se senga o tula fono fa bulu tonga mo au kilani mai si va ngai satu o le tino. Mo au kilani o le a fa iti tia fai numero fa bulu tonga ma o le a fa awo wina pere fa ngata mai ile na o se furu tangata e a fia i fo i lea fa te singa fa lawa tele e pe o sauni ngā lotu. Mo isi vaenga i whawhatu o New Zealand, e sili atu whai numero whaatanga ina mō whaapuruputonga e ngata mali sa lau tangata. Mo sau ningo maliu, e tasi la patula whono mō New Zealand atoa, o na whaangata le numero tangata e awai i sau ningo maliu, i le 5 tangata, e te tawana i eise whaatananga mai matanga ruenga o soi fua maloloina. O whio inganga i isi vaenga o pitonu o New Zealand o te tala nei mō mafu anga te tau le tangata lava ia mai tūtau ngaruenga. A whai o whai malanga ono mafu anga o whaatangai nai e te tau o mai lau pepo whaamaoninga whaapea masau aidi e Yeso Wata. O le whai o sau puni whonga o le afso swani le tau fia le pepesi o COVID furuiva ma o le awhatu mawina i lo saunga le mufa pea fo i maisi. I lalo lapta inga vaenga lua o le a whaatula whanaina le whai o sau puni whonga pe a whai e te alu i lungo a wala wheo inga whalo i tele e a whieba lele, no whoathi, pasi, ma vaala o pasese. E tā ua molo sila fia le tātu Community Pacifica a whai e tele fia whaia sau puni whoringa i lungo a wala wheo inga whalo i tele e ono whaasala oe mai le tolu selau e o le awhetala. Petai, o ta maiti lalo i forse furulo tausanga, mai lato e whengata o na manawa, e le wha manusia mole mo mia, e lato o na whai o se puni whonga. A whai e le eisau puni whoringa, e le mana o mia lo wanu fue whatau, e ma whai o na e whai lawai oe, wha o ngase so solo bandana, po se sikafu, po se mitiafu. I le whane whainga ruenga, o le a whautuina oe e lau pule i le tuainga puni whoringa e mana o mia. E ono yeisi na taimi e wha masani e le whaia o puni whoringa, ma tau te talasanga atu ia maua pēa ma lawan ona sai, ma le ngā rurue whaatasi o tātou la atu i leisi la sanga lea, mo le pui pui ngā. Po nisio whamtalanga mo puni whoringa, whaafsio tailo penga te whailangi COVID se furuiva. Talofa lava o loingoa Dr. Nuatupai, mo te whainga luenga le Beta Drive Doctors i Mangele, whaapea ma le Cavendish Doctors i Manukau, i Aukilani. E le o pō se lilo, o se taimi whengta tele lea ua tātua iai, i le nei vai taimi o le maalosi o le pepesi o le whaamai o le COVID-19, i te tonu la tunuu. Ai maise Aukilani i saute o loo unga lue ai, mai isi fō mai. O nisi fō i o alo mo whānau o Samoa. E le tau mate o to o telo i tātou wala ngona fō i le fiu, po ua tau le lava leo no sae i whesuisuia inga o iai e pe o le nofo esea, nofo puipuia, tapu ni o whaliwhenga luenga, whaapea whale a onga. E le o ditu langa whainga o fie pe manatu maa mai eise isi. Ai maise le mautonu le telo taimi, mai le aso e le aso. Tautua nālo o tō soifua maloloina, tō anga pe whailwha malo si tino. Ma whaawau pele whai o tiute mga luenga, ma nisi mea o whaafia inai oi. Tala noa ma whaasoa ma le tō ainga o wō me māsani, moni manatu le lei. Tātou ngā lulue whaatasi a wāle pui pui au i tātou oma, mai le nei whaamai matautia. Ai mai sei fo i taim whengtau tātou iai. O le autu o lau whaasoa i le nei aso. O le suenga mo le COVID-19. O le whautuanga, awha pēr o iaini a unga le whaamai pē sa e whela tai fo i masetasi o whaamaonia o maua le COVID-19. E ta tau na whaia sau suenga. E sili lau nofo mauti noa, mo le puipuinga o oe, ma lau ainga, ma tātou uma. Awha pēr e au mai, e tele o maua le COVID-19. Aua te whaatala le,
Ia e mataala ma muli pea ma tausisi fautuanga ma lapata inga, e pei ona saunua ai la fionga palemia Jacinda Ardern, ai mai sei foe le whaatona sili o matanga luenga o soifua maloloina o Dr. Ashley Bloomfield. Paulea o sau whaasoa mo le tātou atu nuu mo le nei taimi. Whawhitai mo loto langolango sua, whaamalo le ona sai I taimwhenga tā o loo tātou iai. Ia tātou no nofo whelo whani te tono tātou a inga, o nuu ma le atu nuu atua, ma ia tausi le lei o tātou tua a, ai mai se whanau whapea fo I ma wō mai e maasani. Soifua ma ia manuia. E whai fuosiaki ma tau singa mo le COVID-19, mai ma whai a tangata umai te tono New Zealand, o na whai siaki e au whiai tangata lo I nei, ai ua le toi au ngā visa. E le whaarau loina o whaamtalanga I le Immigration New Zealand, tūsalawa, pe a whai o whaamaunia o e a whia le whaamai. O le whaamai o le COVID-19, wa bea ma bea wa whai e swingo a wala whaati nonga ngā ruenga ale oranga tamariki. O le amatu wa sia e whaafsota I atu e o lo o tausia tamaiti, le au talavou ma tamaiti e ala I video ma talanoanga I le telefoni. Ina ia mawhai o matu sauniani a wala fisoswani ai I vahenga e mana o miai. I le tūlanga wa tawai o na fisotai I le tangata, wa iai ngā whaatulanga ina, mo le tausisi le saunga le mua tangata uma. I le lapta inga vaenga lua, o le a whaia puni fufonga a le au whainga ruenga mo tangata lau tele, pe a whai o le angaru lue wha alata lata matangata. Mātou te whautuaina fōi oe malau ainga, ia whaia le vaenga a maiserawa, pe a whai o whioa I lungo a wala whioa inga la waitele. A whaia mo mea oe malau ainga le fisoswani mo le puipuinga saunga le mua whana witi man au talavau, whamon mone, whaafsio tai le telefoni o 5 o manu, toru lua ono, 5 iwa. Whaia le tātu tiute, whai se puni fonga ma apatu, mo se fisoswani. O le matanga luenga o tina ilo tele wa iei nei alatu fisoswani mo le launga o ainga Pasifika wa ifa fitauli I le lava whaasoa ai maisi lava I nei taimi whenga tau le COVID-19. E awhi ei a inga o whainga ruenga ai laiti tupe maua mai ngā ruenga mai lato wa lusia ngātu ngā ruenga pe o whaiti tia tu la whainga ruenga ona o le COVID-19. Tātu wanga ila I vaenga te whiwhiri mai ai. Wa lusi lau ngā ruenga whaiti tia tu la whainga ruenga tau le sangaloa mo le income relief payment. A wale mawai se fisoswani pe a whai wa lusi lau ngā ruenga pe o whaiti tia utu la whainga ruenga. O le lusi lau ngā ruenga po le whaiti tia utu la whainga ruenga e whaki ngā uru. Ai maise lava I le nei vai tau le COVID-19. A whai oe a whia I nei whawhi tauli e ma whai na fisoswani atu le work and income. E ona mo whai ona e anga waa I le COVID-19 income relief payment e se fururua vai aso peimeni I le lusi lau ngā ruenga ona o le COVID-19. E mawhai foi o na mātou fisosoni atu e sa ili saunga ruenga, ma o ngā mawfisosoni atu I le tau o le toi a matai o saunga ruenga fau. Ngā lue mangase, tarsanga mo le leave support scheme. A whai o e mai, e ono iai se tūlanga wha soifua maloloina, a ele mawhai ona e alu I le ngaruenga, ma ele mawhai ona e ngarue mai I le whale I le neivai tau o le COVID-19 ona le tu ai ngā ngaruenga te whaia, e ele se leni mai le malo mo pulenga o ngaruenga mo le atulanga. E maua I lo tongi, ma wa whaingoina o le leave support scheme. E te tau, ona e whamaliaina nisi o ia inga mō lau whanewhainga ruenga, e maua I le peimeni. Siaki ane e le o penga tawhailangi e le work and income. Maratua, e le na o tangata o ilunga o le benefiti e maua se fisoswani mai le work and income. Mō lausi le fia pe e te anga waa, siaki ane le o penga tawhailangi e le work and income, matangai I le taiala e siaki ai pe o ani vaenga e te ona maua I le check.msd.govt.nz. O lo ngā rue malo si le Pasifika Futures e fisoswani I ainga Pasifika I Aukilani. O le taimi nei, o lo latu au inatu tau mafa, puni fōringa, mai si vaenga tau sui fua maloloina. A whai e te lala I Aukilani ma ua e mawana mia, se whanau ora support package. Whamon mole, whafso taisi tasi nei o paanga a le Pasifika Futures, o le ata ue lalo. Te whono, o varselau tolu ono whavalu, Anna Atkinson. The Village Community Services Trust. Valu lua ono 5 fitu po le olua tasi, valu 5 Lady Mariana Jones. Mount Wellington Integrated Health Centre, Fasilimo John Kiria, olua tasi, olua toru, fitu whaono.
Langi Malie o Tongan Health Society, ka Salanita Buniani, ma mele waka o Varselau o tolu o iwa olua, pole olua tasi o valu fitu o, tolu iwa, tolu fa. Ma o se tala lata maile nei maile matanga ruenga o a onga. I lalo lapta inga vaenga lua, o lea ua tue tala ina ia onga uma. E oi na fautuaina puni fōlinga, e leo wha sia le whaia puni fōlinga o whanau, tupulanga talavau, ma whaia onga ia onga. O le tue whaiatu i lea onga, o le a maua e lo walo se swani, mo ona langona i le tue whaatasi atu i ana wo ma paanga. O le sio manga o le a onga, o le a fito i tonu i la tau, i le mole saunga le mo, so i fua maloloina, a e whaasitsi le lo la hatu wola ha o oina. Ina ne te iwa le mawhai e stangata talavau, o na sue i le suenga o le NCEA, ona o le COVID-19, e iaini a wala ua lavata pena i le tau sanga atoa, e amana ia ilo la hatu wola hawa oina, o le whate te inga, e pei o maka maisi le sona sa o tau wina ai, amana ia isi tu a inga a wala e ao awai, e pei o ngaruenga le tongia. Pale isi, o le asuia le teimi o suenga, ma le awina atu i te tonu o mea onga e loa i le a fianga wa onga, ona o le COVID-19. Tala noa la wa onga, pe a whaia i se vaenga te fia whafsiri ai. Ma le vaenga muri, au ne ngalo, ona e whaafonga le tātou po kalame mo mātua Pasifika i lunga o le 5 tasi pi ai, pe te maua le fitunga ngana a le Pasifika. E mawhai ona e asesiane le upenga te whailangi, e te mai mo ai i lona whaasolonga. Talo fa Samoa, o lo ingo siki a human matanga luenga leo leo New Zealand. E fia whaaftai al matanga luenga leo leo tātou tangata Pasifika, ona o la o tau langolango le tau mawhaia lea, e tau fia le pepesi o le COVID-19 fumalaiva. E langona lava le whaanga e tia, ona o la o tau langolango le wha mautino ina lea, o le saunga le mua tātou a inga, wo matangata lau tele i New Zealand nei. E whautua ina pēna matanga luenga leo leo tātou tangata, ina ia usita ia pētu la no le COVID-19 fumalaiva. O le asia fo ina matanga luenga no fuanga whaatau, ma no fuanga o lo whai eisi aki, ma whisoswani o tātou tangata, pe amana amia le whisoswani. Amana amia se whisoswani, wha mole mole, wha so ta ili matanga luenga leo leo i so se taimi, a wale tautuaina o lo o tau mamanu. Soifua ma ia manuia. Ja, toi whatalo atu fo i le whafonga tapua i le tātou tunu o le nāu tau whafonga bai. O le sa wali tāu o le nā le suifua maloloina, i hawa pia fo i le fionga le tamai tai pāremia, the Right Honourable Jacinta Ardern, ia whapea fo i le li i fo mai. Dr. Ashley Bloomfield, ia mai se fo i le minister o le suifua maloloina. Minister fo le wo i nei Chris Hipkins, ina ua fa malolo e ma toiftu na i le kabineta le fionga le tamai tai pāremia e o David Parker ia ma le temi fo ina ia sori e tu la fono e le vevela ma le asale na o le COVID fatalo fatu e lo uso a o lo umia le tofi o le pulenu o le fiu anga pia ia ia fo ia waswafa ia mai se fo ia foi fale o salvalas il fale tolo ma vai na lepa Mayor George Tule Tufunga, Siosi Tule Tufunga, Malolo Soi Fumaduia, Faftaile Mafuta Mai, il tanto por Columbia mai Samoa, il nefo i vaenga, Fatau Matangi Ofu Malelai, Malolo Soi Fumaduia, Yoka Peta, Mareko mai California, ya se fo il tuo fine ya va ai ono, ma fam de tuino le soifua, le ono tau sanga o le li o Sandalo Seve. Mau atua i a whaamrianga fo i mō le atali i le nā, ia whapea fo i le tuawhine a wā ai ono, ia ma le ainga atua i le pitanu o Manukau, Clover Park,
alo fatu malo le mafuta mai le tātou polokalame. Ia sa ua vai, Mary tule tufunga. Talo sia o fai amasi I lunga le kikala, ia whapena fo I male ukulele, ia ma stasi le nei fo I o tamali I longa, I le telo tausanga o mawai. E nei meo whatunga o musika, whawhiwhia, talo whantulu tātou polokalame, I lau fionga, I le tofi o le itumalo. Ia, po le polenu ufo le nā o le fio anga o pia. Ele o maua lava sa tātou a sota inga a le so lava ia na wha mautu mai le so na nafi o le a maua I se a vanoa. E tala noa tuai le sunga lauli le mali e toa. A polote vau leo te Fosi Schmidt whatasi ai. Ma le sa a vea masui pa le mia. Le fionga I le tamaitai a fia me, sa o whapito I a fia me, Naomi mata afa. Ya malana fa malolo malana fa mavaenga I le aso na nafi ele fa mavaela le mau tafono mal palmene na ona fa mavaela velon tofi minsta ya fa tasi ai malona tofi o le sui palmia a le la o se elo I le si tu ya mai falling mai o le vaenga fa opu fai o le fast le ua ivas fulu iva pasene le talitonunga o le a ia lango ina ai. Ia le whainga malo, o ia po le pati whai fau le nā le ana wha ingoi nei o le fast, ta ia le sunga la auli ia le mali atoa, apolota I vau Fosi Schmidt, ia whaatasi ai. Ma le so whaatasi, o nisi o pati na tu whaatasi le vai aso na si mawātu nei. E pe o nei ai le SNDP, whaatasi ai ma le pati pule matumua, po tumua ma pule. Ia mana I fo le nato mo whainga wa, o le si mele o wawa e tule. Ia ono sai mai Samoa, ma lava papale pea. Ona, o lo iei fo isi por kalamela o lo poe. I le taimi le nei. Ia, msalo lo sa ili avanoa o mama iai, ia leitio I Australia, o leitio I New Zealand nei, o televise, ia wha pea fo ia leitio I Amerika. Ina ia maua fo iso lātou awanoa. Ina ua whaafufonga I lea tala whaafose I lea na turai mai lea so na nafi. Ia na mafua mai ina ua taunu uri komiti filifili ala malo I whaatala noanga o whaia nei. E soalau pule ai pili nei e tolu po tu la fono tau whaafi nei e tolu I to tolu ala mauta. O tu la fono luafe luasfulu o whaamsinonga soli tu la fono o le teuteunga o le whaavae o tula fono o fanua mswaf o famsinonga fanua mswaf o le sila mele o ni lifa ia le manatu se tato fo I mai ta mai ia le fatal noanga ma le fionga ia muri anga tele shusing mai le tato ta vale o le tato ta vale o le Henderson Cars. Ia ona tātou se ele whaatalitali pēr se awanoa, a whai lawa ele mōs tātou awanoa le sua pe o na wholawhala mai, o lona winga. O anlaki tātou le nei aso, ai tātou tatalo ele I tāi, tai lawa le tātou porokalame ele I tāi na le tūlai tolu. O le watoi luas fulminute, o na tāne o le tūlai tolu. The Golden Ali's of Samoa, le whai tūlangi.
La fatunga tuwai nai le mawhaiona whaangaloina the Golden Lilies of Samoa. Ia malevi I o le whai tūlangi. Se tasile nei o te mai tai longa tele o le tātou tunu. Ia, o le alo fasino ia tūle tufunga ma se munu tafa. O le alawana ave I tutuwila e le tonga. Ioi, tangata e swafa o le Pelenise Havea. Whasa mo o Prince Savea. Ioi. O na matua leo le tangata lea maua nofo ai lava I le este tausi o le ainga tupu. Ma fesoso ni eiri I le lobatua le ne o le wha o whame o le au le lei o le teine le nei. O na nofo ia le o mai le solo o te wailo na tino lango mawai I Tonga. Ai o se tasi le nei o fetupu pula o Samoa. Na alua manofo I Tonga ma whawailo na ainga ma whaalolongia e o lava I le tuputa mai tai sa ia I le nā vai tau. Le tinao King Tupou tau whahau le lima. Ai o se ngarwanga na sili na tā wana whaatino le whaitulangi o whaasala launga I le ea. Ia whaangata I le nā vaenga. Ma le whawaina o le tio a Tonga sa whaasala lauai. Ia mau mau I o lātou sota inga. Se furu ma le ono minute o na tāle o le tūlai. Tolu leo whaatasi mai ia le whionga e mulianga tele shusing le li pula o le tātou whale tāwale. O le Henderson Cast. And I mean, ladies and gentlemen, you know, there's so much to talk about when I come on air and look forward to catching up with my good friend and brother Mulianga Tele Shusing, the big boss of Henderson Cast, Talo Falawa, and welcome to the show, Mulianga Tele. Yeah, Talo Falawa, Malo Sepolo Fiunga Savea. It's great to be talking with you, and I tell you something. People listening to our conversation, people listening to what we're talking about, this is as good as a hard talk what they have with the CNN. Very strong points where it's good for our people to know what's happening and some of the strong points that we discuss, which will help them and the families for better buying of the vehicles that people are buying at the moment, Savea. Absolutely. You know, people make decisions when they hear the information that is disseminated, well, truly and clear, and so they make decisions based on those information, Mulianga Tele. Absolutely, absolutely, Savea. I have got a customer right here. Mm-hmm. I think they're buying, almost signing a vehicle right now. They saw a vehicle and they're buying it. And they're so happy because they did listen to us on the radio. And they're so happy because he actually said to me, Mulianga Tele, I'm so pleased that whatever you say on the radio, you are honoring it. And it's so good to be part of this Henderson Cars team over here and family, because we are so happy. And we have given them such a good deal and such a good interest rate. Actually, my brother is right here. I'll just ask him, what's the interest rate we give them? 7.95 Wow. interest rate. Wow. Yes. And say hello to Gagan. Yes, Gagan is right here. My brother is a finance expert, and he organizes the best of the best interest rate and finance rate where people can do so much saving, and it's so important. And these are the points that we have been discussing before. But today, I'd like to tell our people that the most important thing when buying a vehicle is the deal you're getting. It's not the promotion you're getting, it's the deal you're getting, Savea. It's important that you understand this point. We also have promotions. We also give gifts. And your name is going on the draw for $10,000 where people can win it. And other promotions are all going all over the place, which is good. But the most important thing is the deal you're getting, the price of the vehicle you're paying, the interest rate you're paying, the services you're getting, the warranties or guarantees you're getting with the car, who's going to help you and look after. These are the bigger deals or the bigger prize money worth of things that you should be more concerned about when doing or buying a vehicle, Savea.
And I'm sure you have a reasonable amount of people down there at the yard because it's such a lovely, beautiful day, Muriagatele. Yeah, one of the reasons why I missed the call earlier, so we have so many people over here. Yeah. And they're all coming down and looking for vehicle. And this is the car yard where nobody will ever push you to buy a car. We normally sit down and discuss to our people, give them all the information we have, and we ask them, please look around, check, and whenever you're ready, we will help you. We're here to help you out, but take your time and make sure you think about buying and making payments, because very hard times are going on in terms of people losing jobs. Losing their jobs, and also, as you know, there's always asked to look after ourselves and also our families back in Samoa. So we have to budget ourselves, and that budgeting is very important, and that's what affordability is, what you can afford to pay quite easily every week without any hardship, and that's what you should be buying somewhere. Why is it so important? Because people rush down there when they look at the finance package, the low interest rate, and the value for money that they're spending. What is it about you, Muriagatele, that you, how do you explain these things to these people that convince them that there's value for money that they bring with them? So it's important. You have to be very honest with the customers, because that particular person has listened on the radio and heard me on the radio. So when they come to see me, I must respect them. I must give them the best, which I think is best for them, and also explain them what this is all about. Now, this is what a good person in this guy industry does, is genuinely helping people, genuinely giving them all the correct information and helping them out severe. Absolutely. Ele whaafonga al tātou te nuu ia mātala no whai mwhaasoa. Pale whiunga le ripule o le tātou le whaltawalele le Henderson Cars, le whiunga Muriagatele Shusing. Tā ua te le lo I loa ma mana malama o le tupele te watu ma oe o le awha alu I o le au ngā o lau tupe ia whapena fo I le interest rate po le tupe tului. E tā ua lo mana malama I mea umanei a o le I sainia le whenga ma le si foi la mea tā ua le nā e popole Muriagatele e na ia whaamaliaina lo whinangalo. Isn't that right, Muriagatele? You know, it's customer satisfaction that is number one. Second, the money that you're spending is worthwhile, and that finance package, mate, it's very important and crucial. Very, very important, Surveyor. Even looking after cars is very important too. And previously, people have been going to service the car and doing something, getting the help of the car, or getting something fixed here and there, which they may go to a person which they don't know, or by chance they have to go somewhere and they don't know what the charges would be, how much more they might be paying. And that's one of the another good reasons why people should be coming to Henderson Cars, because Henderson Cars' new workshop is will be almost ready very, very soon. What it means is that customers of Henderson Cars, the current customers, the coming customers, the previous customers, all the vehicles will be looked after right here in Henderson Cars car yard, because our car yard is going to be extending in a very big way. The new car yard is almost built now. The roof is on, and the new workshop will be there. The Mahindra workshop and the other normal workshop will be here, helping our customers out so they don't have to run around here and there. It'll be all done under one roof here, right here at Henderson Cars at 194 Cavendish Drive in Manukau City. That is fantastic. Can you confirm with me that you will be open tomorrow as well? And definitely, Xavier. We'll be opening from 10 o'clock to 5 o'clock tomorrow. And also Monday to Friday, we are open
from morning till 7 p.m. and also on Saturdays we are here quite flexible till 6, 7. So we always here on Saturday. So yes, open 7 days a week over here at Henderson Cars. You can come anytime. We're always happy to see our people coming, community people coming to see us and getting all the help which they need. It's all done here at Henderson Cars, looking after our people, giving them a nice, good quality vehicle with an affordable repayment, which they can afford to pay quite easily with Surveyor. All right, Mulianga Tele, great information for our listeners today. What sort of promotion you're running right now that is currently going? Well, Surveyor, anybody buying a vehicle, as I said, the most important thing is the deal you're getting. That means what price you're buying the vehicle for, what's the interest rate, what are the and how the people are going to get help in terms of repair and maintenance. Now, our current promotion at the moment is anybody buying a vehicle from Henderson Cars, they do receive a cash gift from me, and I make sure it's a reasonable amount where people are happy and they can get all the help they need. And also, their name is in the draw of $10,000 cash giveaway, which is on the 3rd of October on a Saturday, which will be drawn live here on Saturday. And people would have already received their cash gift. They got another chance to share or win part of this $10,000 cash if your name comes up there. That is fantastic. $10,000. A share of that is quite a lot. So that will be on the 3rd of October. I'm sure we'll do the live draw up during our program too. Will that be? Yes, we can do that, Surveyor. Yes, definitely. It's always a pleasure doing something with you, Surveyor. That's a live draw, whether it's a general talk. Yeah. There's a good laughter. It's always good, and it's good to see that our community, our people are benefiting from what we're talking about, Surveyor. Fantastic. Well, let's do the magic numbers, Mulianga. Yes, it's 0800 711 711. 0800 711 711, 194 Cavendish Drive, Manukau City, Henderson Cars. Thank you so much, my brother. Always a pleasure talking to you and sharing the information that our people would love to hear, and that is most detrimental on the decisions that they make. You have a great afternoon, and hope to catch up with you very, very soon. Always a pleasure. Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. Le fionga bulianga tele shu sing o se tasi o tamari e ui ele o se Samoa. Ya ua whapale I suafa maurulunga o ainga. Ya ona o lana tautua matavela I o tātou tangata. Mai se lava tangata Samoa I a whapena fo I matangata tungutu ole Pasifika. E te maua I le lātou tuatusi se lau iwa sfumara wha. Cavendish Drive I Manukau. Se lau iwa sfumara wha, Cavendish Drive I Manukau. Ia leo le nā e mawhai o au e le lātou telefoni o le o walu se lau fitu tasi tasi. O walu se lau fitu tasi uni ngalo. Whātau sau ta vale alu lo suafo I tonu o le lātou. Se I leo le awhai e le as tolu o le masina o ke topa. Aso tolu o le masina o ke topa o le astrona I le nā. Ia ma o le a se I ai. Le se fulu wafe tā la. Nyoe, na se iai vaenga e se lope te ue malo, se lau tā la, po se lua se lau tā la, ai au la whata auto mai au lape. O le nā wha mui moe, po a me te anga waa iai. Toi whamna tu fo I le atunu, o le antatala, ia whai tutoa o le lotua, ma le unanga a le tātou whalta wale na le Henderson Cars I le aso sa. Le aso ta eolo no winga I ke alu no misa, ma le loku vole le kai au. Ia ngai saurola ia, tāle se fulu. Ia, o tu ua mele lotu o le toi ino muri anga. Ta tala toi ina se ia pa ia le tu lai wha I le afi a tai au. O le na, o le taimi le mutu le mai toi 2 minute o na tale o le tu la e tolu. Fa balo sa moa fa aftai le tali ina fo I le leo le au nei I tonu o lo mauta o le lawa.
o lo ofisa ia fa pe fo I tonu lo fa finga wenga o lungo le wala tele I tonu o lo sama lo tavale ia po fera fo I le be o lo o eva mai ai ia pa fa ei malo longa fo I o le nei vai aso I tiu te mawhai walo filima sa o tau fa sou ai I le vai aso ua tuanai ia fatalo fatuai I le tātou nuu tele I Evandale ia le ftalinga tupa I whiangunga o le te fono I fa perfo I le lali sunga le lali o le ftalinga ia lata I moenga Felice mbele tausi ia toe ia fa perfo I le mamalu o le tātou maftanga pe le lawinatu ia o tau swafu ia na o tau silfia le tātou nu I le nai Avondale fatalo fatu fo I le si o tātou nu I New Zealand le fionga le riperestene a Kitiona ia po le ftelenga fo ia palaesina fautangia ia fa pe fo I tino matutu o le tātou maftanga I nai New Zealand malo alo le soifu mria fa ftai fo I wa umina loka ai o tau ma le feoa I solo ma tau pamu pia solo ta malo tu tato pol kalame ile nei fo I vaenga le tutua talo fatu I Australia le Coast solo fa logo ba ile so ya bayava funga inga Rolani alon sai fu muria ya te o male ftua male ainga ya wai motu ese tua ina ya molo sai fua o talo fatu fo le sunga ya kopo le malu o fa fe ai la ulu ana losa mau Timoteo alole sai fu muria tuiva ai melo fa longo mai I Melbourne Australia ya va pena fo ia le tu fine ya la longa fau Kenner ya maleu so fo ya leo I titi o le sa o le na kamo Douglas Kenner fatalo fatu ia le tato por kalame ya tu tau le tina le lofi in Tennessee talo fo le lofi alo so fo mria fa mo lo mria fo oe ya mai se fo ia le sunga muripola male for the tour ia same one in Buckland Beach alole so fo mria atalo fatu I le tina ya Ruby ia male a fionga ia fo lau ai nai nailers malole so fo mria o le sunga le fa fenga ia pastor Reverend Sean Malala malol so fu mria ia to me feltua mo le kalesia fa mo moi o lo anga le le tu o le fa nga solongo le nga wengo lo fe ngai mo lo sunga le fa fe ngai nga mo le kalesia ia I le malta fo ia po le malta ta poi ata lo fa tu sunga le fa fe ngai nga le ana male ma si o to fo ia inga Susana alo fa tu le tanto por kalame ia te le sunga le whawhengainga I Belinda, malol, so I fua munria, taile, ma futa mai, whetu au Samoa, o Mata Celestina, o wano le whatutoa, o Papauta Ioane, o lea so whanau, Yoka Peta Mareko. Happy birthday to you, Auntie, o lo whangal mai I lo niece, ia, va per fo il tomata io Lili se bisi o Malia Josefo so alo se tumo talo fa so alo al fa sa monga ya musa pesta tau sa ili se fa I por se talo fo I mole tona io la so sa la sapati tao o ringalo va ya nel market sa mo nai papatoio lo o to I fo si to ino so alo se tumo ia ma le nātou fui au whainga ruenga. Mai awana nei, tuala, lole le saifu mria, tangaloa si osi angeti, ia, a bea fui ia le uso ia viane le tele, sia le asi, talo fatu le uso ia whaioso ma le whare tua ia sina, le tua fine ia sina I le lo I Christchurch, oi naulo ia I le whalo lole ta whame o le tautua Samoa. Mana I te lengua le whalo lolea I tau mafa whatau e fo I meo isi vaenga
o taulima o loa ma taulima Samoa. Talo fatu, ma maole me tau te iaia e tau te whaanongolongo ma turi au pū mai peale tātou polokalame nei. Talo fatu le fionga ia Patele Paulo, tau pau, e Christete foi, ia male kale sia fau o ia tau sia, ia malole soifo mduia, talo fatu tātou polokalame whaftai foi le ofo lofa mai ma whaamaduia mai le dei au nanga ma le dei tutua i vai aso te tasi. Sia le asi, malole soifo mduia, malo whaftai le Meis a leki. Ia, o le sunga te malelangi Laisa Poppy, loli mai Canberra, Australia. Ia, whaftai fo i le mafuta mai, i le tātou polokalame. Ngā se ata Laki Sapolu, se ao Tangaloa, o Master, ia, le lei. O le vai aso na se ima vai atu nei. O se tala fia le wafo i le, ia te au ia. I le whaanongolongo atu le polokalame lea alo mātou whale lua o sa fotu mamanase. O le polokalame lea o sa fotu mamanase. Sa sosani e le tō wha i a whai malo. Alan Stowers ma o le li fo le na o le Pulisidi o le tātou company ma le pisi nisi le nei o le o tautua ai le la foino tātou tupe sa mo le Pacific Easy Money Transfer. Na whawai mai nei tau sango o tōna i atu le luafe sfuma le fitu. Ioi, o tau silsile iai. Na pau ia o polokalame o whalapuputonga anuu mai tūmalo o lo siri o na mawalunga o lātou watina e sa motalu mai o na whawai le menei o tangata whainga luenga whawalwai teimi. Na mua whai ilisi o mātou tūmalo i pautasi, i whale alidi. Ioi, sa soani matau la muai matai matali ia le fionga ia tuatanga loa Joe Annandale se fulu ma le whātau sanga o whaatino le nāti nae o le au mainga o tangata mai Samoa sa ngā lulue o mai ngā lulue nei ai i lou vai tau a veo se fautua i matanga ruenga Malaminsta o mataupu tau le Pasifika. O ina mafua tuai le pepa lea, ma le whiangainga lea, le whaavao malo lea. Lea na pasia loa, masainia i le vao tunu ua lua. E au mai ei o tātou tangata, e whasoani i ngā ruenga whaavai teimi nei, wa aunga ta tangata New Zealand. E oi whai ngā ruenga ia. Ioi, le tele o le tupe ma le se leni e sawai. Seasonal work scheme. Le vai taimi le nā sa o iei tono le matanga ruenga leo o mataupu tautumotu o le Pasifika le malo o New Zealand. Lea nā fuafua ia le tele o nei fo i whiutunga inga. I le nā valu tausanga o ngalue ai. O se atina ele lei o no le tātou lo fo i whianga inga wha le wō. O ia ma whiutunga inga lava tai o malo. O le tā ua la le nā. Mea la le na tūlai mai nei i le whale lua lea o sa fotu mamanasi. Wa ele ese. O le nuu ai tas. O le nuu lava e tas. Ia sa fotu mamanasi. Na whaingoi nai o le lilo mai ava Development Project. Se turanga sili la o na mata ina. O le vai aso na si ma vai atu. Le na tau nuu ai le tele o tama whanaua a le whale lua. Sa fotu mamanasi mai se vai. Ua toi fo i atu talu mai o mai a ngā lulue mo le ono masina ma le ta isfulua masina. O le mea lana tupu. Se fulu vale valu fale fau o whao. Tua mai ona whaamaduia ia ma tatala alo ia ngā luenga a inga. Se fulu valu fale fau. Ele ni fale ngata o fale ngata i fale. Lua. E ai isi fale ono lo fato a mata ona fausia o lato whawai. Io, ele koe i fale voi lea ko lau. Wa makua i fale lava whaipoku. Io e ako apa, ma mtua pui le lei. Mea le lei a whaipot. Se fulu valu ta vale. Ta vale fau na watu i tonu e halo ma tama whanau.
ale lilo mai ava project. Mana toa la, o tulanga fo ele alo ia, e mawhai ona maua so awa no e tsau fafo. E te tau na whailo usao ilo a inga ma le tumalo. E tu uilalo lau tia pula ia iaisa uto anga e lima fetalo. E ono masina la ti o a le ua i ole talo i nei ilo a inga ma le tonu. E tua iai le whaamuri. Tua iai matua ma lau kingifu la leo le a ta alo solo i le mea lea. Ia, ele ngata lai lea. Na tufa i le, vai aso fo i le na si me vātu nei. O whaife au umalawa i to tonu o le nu. E ta i afe tā la uma. Fata whaitaulanga e fia lea i tonu o le nu o manasa masa fotu. Talo whai, alo matama whanau. Ona ole mao popo le lātou komiti. Le komiti lea a le Lilo Maiava Development Project. E eito ina mātutua lātou te taimua. E le whawai. Le leifo e le tautua le fionga e le whaipule ma le tofi o le itu malo. Le foi o lo a vea ma minsta o le soifua malo loina le taimi le nei. Whai malo le toa kika a Kaustawas. Vai le mana i tele o le nāmea. O umana whai upu ma tangata ni ele i o mai fafu. Tupulanga nei. Nei la me uma o taunu uatu. Wha mai e o lava i ti a kono mali i awa ta ilima se lau. E afe ta la le teutusi. Ale epikopo po o le whaifi au po o le... O a uma i a tapo ingolo i ai tonu i il whan lua leo. Na mau uma i a lātou laf. Sisile lai le mānei. Tautia. O nisi wa whai o lātou tamai whane o loa fo i le. La watu iei le o loa. Mai le se furu walu ta vale le na. O lo iei whale insinia i tonu lava i o sa fotu mao. Wale to avea i sa le longa pe ave i a sau pe ave i a pia. Le ai. A le anga se mea o ta vale le na. Ua mawai ngā luenga la au insinia le nai ngā luenga. I le fausanga o whale i olo iei nei. Ua mawai mga luenga le au kamuta wa le nuu leo sa fotu mamanase. E to tele tangata tale ni a faufale. Ioi. Ia. Umana fau lesi fale. Ia atu lesi matua o whaiva ma langi salmalama. E atu e fau lesi fale. E ta milo i lava le seleni ma le tupe lea i tu tonu o le afioanga. Ioi. Tupe i e maua. Ia. Dofo e tele fale o lo sa fotu. E laua whaalu. I la lesi fale o lo. Whaalu lesi fale o lo. O whaatau le pirikaki. O le pauna mamoe. O le muri pipi tu lou. Ia whaapea nā fo. I male mea le fasimoa la tau ia. Ia maisi o loa ese. So actually, the money that has been produced is circulates around the economy here. Ai ua omo na whaile la tau sao le malo. Mana tua lalo la tau tai fia se fulu wafe ma miliona ia no atu ni malatou. Ai tango la fika fale. Se fulu valu fale. E lei se fale i la luifo le lima se fulu wafe. Se fulu valu ta vale. E lei se ta vale. E la loane o le tolu se fulu wafe. O tupe umanani usila lena watu neipo Australia. Wa umana whaaliliu matipi e loa ma le cash exchange foreign rate. O na alu loli o le tupe lena ale au ngā lulue lea. Wa nofo i nei i New Zealand. Ile whale tupe o New Zealand. Ma le whaatu ngā tupe e ta o le Foreign Reserve Bank Account ale malo Samoa. O le sao le nā o le au whainga alwenga lea. Ia o le 4 miliona le nā. O le afsosoani e whaata watuai o tātou o loa. Pe o tanga whalau mata, o le suau, o le pensini, me uma mna mia e le malo. E lea taimi, mlea taimi. Whaitawane la o e whaamasinone. O le ala, le ai o se sao. Le ai o se sao. Oka se sao. E le ngati ai la tolo, mai ngā lue, whawhai ngā luenga, whawai taimi, a o i tātou umolo no nofo malala i New Zealand, ia e manino lele i ai le mea le nā. Ioi, e te leo taa, e te leo tawhao, o lau tupe lafo i o lo usao fo le nā i malo Samoa.
e alu wai i lana foreign investment ia po lana foreign reserve le na o le account na malo sa molo I fafo e mawhai o na fasoso ni il whatawina o nisi o loa e mana o mia le tātou tunu u lau tele I Samoa ia na ua malia lalo loto le wha malam lama ina o nane ina ia e nofo malama lama le lei ai la lea la ua maua sao la wala I le tonu tele lo wanga tele lo wanga ai le o le whaapongi sa ina whamai na pau o tupe watu na o tātou a inga lava e au ngā iai ai le isi mea mole malo ia nofo malama lama le si na vaianga ia ai o le ava vai atu ai foe se isa ili se tātou wavanoa I Samoa I nai pese nei whanofo fi mari e ai ia lau solfanua ia ma e toi mafau ia poani me le lei o le a whatino I le vai e so fau I mea taun toi wha leo lau ngā ruenga lau o nanga ma lau tutua ta lofa sua wha minuti mo tele tu lai tolu o le siu fonga le nei o Samoa le radio Samoa su lima I tolu wa moi o kilani ia ai mois e por kalabe sa veo ma le tano ava I asto na I te tasi e te mawai le mea sa
to let to mea aunga wana ola ule ole nei ia aunga wana ola ule ole nei ia aunga oh alofa nei ta ua oni mea lele o te tau ina pea I le lalo langi maso se mea tau o se pese o te fia fai a pea mo oe o la une I mea lofa o te ia ma oe o la une I mea lofa o te ia ma Aole anga kongo le kako kai au pasisi le fai le neu ma vaonga ma kou suia I vai. A mawai le lupe ma le upenga o le a whaso so. Wa usi la ua le whaso so. Kulai se Samoa e la ua la ngā upu e mamai le taba e yona fulu e avantu ai se pautuanga tau fi maulau anga nuu a tau nuu ni malo le au manga wa tau fai mio ali itai a ole nuu e topu le matai ma le aba e Sanga ia nei le teina tau sela Faali le tomai I le palunga o le ava O ngai o inga ia mataina Awale vanei sasi o lima A fai ua usi le tufa avana se paso aina Le ava e siliona taua I le anganu Pe a alu o se usu O se matai malana ava e Ai a te a le inati Le au manga ia whaanati nati Au le tau po I le tano awane I sasi Le palo ava I popoto ai uma o tama I tai Le fola fola ava Ia e mana tua Inati o le tano Ia le nā, le tautua mo el siu fongo Samoa, Radio Samoa, Fulima I Vatolu a mo i Kilani.
Sa vea male tano ava ili nei astona ili pesele na alo mato nuu I salua fata. Yo ele ava e silio na taua ele anga nuu. Ya, o lea na ava mua lea tua le nei tae au na ua tau au fo ipu matapa. Ya, matau mafa se ava. Lauli ole mali atoa. Ya, sumaya. Yo se tanga malu, tau mafa se ava, tau te lau fionga. Ile nei fo iaso le tano ava. Ya, ai mai se fo i o le whaatalitali atu ma le vau ngā tāo le atu nuu. Le mai sa vea, o la ele meri ua tupu o le mo mai se tala I le fionga. Le ni foi pule e wha fo I le tua fine tulou o na mamalu. Le fionga le sa whaapito, na sa whaapito iei le ainga pa I o sa le valasi. Ia ai, sa unoa, malo le soifua muruia, o mai le ua fionga. Ia. Ia, la wava le tua. After il te au manino o matu tu la ufsi fa I fo I le fa fo maua. Sa mo yo ni tulanga falupe, e me se fo I le tu vai o tala le. Ia, fa after le maua I la autofari li o le tu. Ia, tau te ia me uma le tu o lona lofa o tatou ufsi fa I fo I le. Nei tau na li ngalua mata mo fie, o lo manuia me uma sabea. Na lofa after. After le tu o nae maua atu e lofa pena fo nai tu o le vai. O mo vo soi fu la le ma le soi fu manuia ma lo le sa ia ma lo fo le tawata I le fionga ele fa ngofie tele me tupu le nei vai aso a mata mai o I le ato I le fa msinonga I fa fo le teu ngo le tula fo no fa long tangata ma le soli fa vai o le mata upu I le fainga palota o mai le nei vai aso wa mai o no to asiasi ma le vaenga fo I whai o le fast. Ia whapea fo I nisi o tau paanga o le so fatasi. I le to o manga mo tangata puapongatia, mo ta maiti puapongatia. Ai o le aso ane nafi, ma le neiva I aso sa o tau se e ai loa. A wale no whanga o tangata mātutua, le mo le tala fo le na lutia I puava. Ai mapu I whanga lele. Se I sa o noa I le vaenga lea. Lau fiong. Ia, whaftai mo sili sabea. O le aso ana nafi sa matou whatino I nai se tasi o matou por kalame whatatia ale vanga whai whatutua I le tosa mo o tasi. O asi singa I no whonga whapitoa I te tono se tātou atano. E pe ona sirfia foile I mamau te le atu na matou asi ai le no whanga o e puponga tia po e usawaina sa mo victim support compound. I alwai aso lalini. I alwai aso nei sa mato wanga I loe asi I tina matamama tua e olo no nofo. Ia mawai ai lalo o le wawai ngā tamaitai sa ale kalisia katoliko I le no whanga I Niniva mapuni alava. Ia o le no whanga lutia I puava e mapu I whangalele. Niela. O se no whanga na to aile to ala wha au tama I le sa vea foi ma wha tumtumungo le kalisia katoliko le whiunga katina li pio. Ina ia whaua se no whanga whapenei. Ia wata mama tina matutua se tatu watanu. Ia o lorwa taimi lea o le whato au whalei tatu pati o le fast. Ma tau te o e avele so soani mota mai te saa. Ia, sa langona le nganga whangai tia o no whatinoina. O se mātou tau mawhainga. Ia, o so iu malawa e 5 o le. O le vanga whai tu malo e se umo Samoa. Ia, sa wale tu malo e ma mai lana whalo alo. Lana soani. Po lea lava le me mo I me tau mafa. Ia, o lava. O uma mea e ngafa tau li mai nel tau singa o tātou tina mata mama tuol mena sa mātou whaia. Ia, ai sa unia e le tātou pati. Ia tino I tope. Ia, mantua foi sa vea, ia, o le lava foi e whaisa I ngā tupe pe na foi lungo penga o whamtalanga al pati, ia, sa I ngā tupe foi o loo mai e sosoani el tātou pati. Ia, o le mātou manu lauti, a whai e alofa mai, ia alofa atu fo. Malilo. O nisi ngā I o foa I o lo foa I mai le pa, ia malu le tātou atunu.
Ia o le ufa o el mato so so ni na nafi I te mai te samonike ia male tele male ano no ayo fo fa ele leanga o lo kanga leisa o suka o flamata sai mini ma me ese uma fa ele fonga ta ma fa ata mama tina ma tua fo yo lo no nofo ile fi anga oni niva punya la va e ala ile ma pui fangalele ma le una mal sango mo sa tu di matai sa vea ona tasile nei o manu lauti wo fata tiel van fa faile nei a fai atu la mai mo singa malo le numana o le tasile nei no fong o le amatua ave iai le soso animalo si el malo e iai le tulanga e te tau na matua I tilo le lei I le toe fa le lei a tiri mal fa te le ina o le no fonga nei ma o tato va ele o matele la me pana tutu ele tato tamaya katina le pio e peo I o lo fai mato manga o aina o ia te mai te sala to te va ia pui tato tamama tutua ai peo se no fonga silio na ave ele fa mo tulanga o tausinga o tato tamama tina matutua o e ufia no fola to I no fonga file mu fa pea ia ele fa pea o fao ai ta I manatu malangona o le leto tausio tamama tina matua ai ono vai taure nei fa pena le mana o se tamama tu ole to mana o te pisa tamai le mana to e alu na ma fa inisi mea ele tanto associate fa vela fa le ai no le o ke ku I o ke ngi ke le ma me fa pena ai pe no fonga le o se no fonga file mu tele e ma fa le el tanga o lo no soifua e ma wai file mu mon e ma no longa mon I tanga o matua o le ma taula mai tau ele o lava so soani lo ave ele matou mai tau de tulanga e tau na matua ave se so soani lele I te mai te sa o lo faia nga luen ina ia matua tu la ile no foanga nei o se no foanga sirio na fata ua el tato malo ona lewa vai e tau ona vai fa lei ta mama tina matutua nei I me uma ele ngatel tulanga fa kevisiano ia tau singa lai la tino ina ia mau uma so ni mo mia awa le tatou te vai nei le lato manu lauti e fa ingoa lato o sisters of the poor o te mai tai mati tipa ia ai o faia se nga luenga e se male te leo lon tau mo tatou tulu o mato manatu ai sa mato o na nafi ia mafsiringia I fainga fa vai so ni fo ile aunga manongi le fai fainga fa vai mo tatou pati o le ale me la to te mana mia o le ale me tau te fa le leia o le ale si la sanga fa a tiliena tele so ni mo la to o ma fa fonga na o le fa de temi nei a fa pe tu langa alo fangi le tua Emmanuel fa mo o le tasi de nei upgradation sili na mato wanga ia e fa taua ele ngata la I poru nei ale fa mato ma o lawa mata mai fo I le kalesia Católico fo isa la fai. Maria. Ia e pe ele o yese sila le malo. Ele o amata me le malo. E tau ona iai se fale mai fa pitoa. E ia ele o nganga le nei e tau ona fa tau le malo. Ia le so soani mo le vainga o tatou tama matina matua. E le mana tu le nasa vea. Malo fa o le matua matungofi e le fa longo atu fo ele tunu e maise o le tulanga le o to wo ile tafu e male mea o lo iai le fa fita u le pe fo linga mai o lo fa talinga tuli ma alo ai mata o le malo e pe la o mele o uma maita maiti the most vulnerable people of our society and our community lauli uma maiti o to wanga I o le I tangata matutua. A le whai o whaalongolongo atu. O le tau porkalame whai le vai aso le nei, wa whai eilo tau sao le fast. Ina ia whesoswani e wha malama matu I natu le hawa noa o teknolosi ma le wifi. Ina ia awa ui nai, ma maua le hawa noa o tupulanga te le vau ia awa onga e whaatino e ia latu susuenga. Ia, whaftai mo le chaunonga sa bea. O le vai aso le nei. O le vai aso nei na wha o lai se tasi o polo keti le tatou vai na wha nei. O le mele nei ta o le free Wi-Fi.
moa o nga mai Samoa. Na mata la le whaamoemoe i le lua, toru masina taluai, o na mato o ea siasi whale a o ngai tono le atunu. Po le ale me le pito e siri na mana o mi e whaimea o ngā tamaiti. Ia e saule tali. O le me pito e siri na o mia, o le connectivity. I to tonu connecti ai tamaiti i le internet e whaingo whina whaimea o ngā. E whai lato research, i ma lato IA, masusuenga, i ma mea umawhapena whaatamiti a o ngā. O leisi tu, e mana o mia e whai a o ngā e whai lato awa onga, o lato curriculum e siringi ai mea fsota inga. O le mena na mato maua ino mato walu mato susuenga, o le me pito i siri na mana o mia tamaiti. Ia o le mela nei ta o le Wi-Fi po le free connectivity moa onga. E na mato mai lole fai mato tu sta sanga, e maua ai se wha ma venga ma se alofa anga se tasi for company mai Amerika. Ia, ua mātou anga ia i nei e whaapipi umma ia mo satelite. I whale aonga umma i salawhai. Ia o tolu masina la rena umma nei. Na whai umaila ngā luenga le na. Misalol masina fau nei e whaapipi umai ia satelite nei i upolu umma nei. E whaapena fo i whale aonga umma i upolu. O le mātou whanau nau ta inga sa vea ina ia maua le access o tamaiti a onga e whai ia lato mea onga. I le tūlanga sili o na talawhea ngai mea lato te mo mia e whai ia lato research ma mea whapena. Na pauale mea sa o talo sanga i le kampani le na maia le wha moe moe ina ia le malu pui pui o me fo ia mo whanau filtered. Ana te sirifia fo i mene o interneti o mai ma mea leanga ma mea whale tonu. Ai e ta tau le porkalame lea, na o mea lava tau educational program. E mao lea lana, wa umana whaapipi umai sa la whai atoa i le tele o whale aonga. O le vai aso la len tele, o le la whatoa wha solo le matou technical team. E whaola. Io, e whaola la whataitai, i e pe whawhena maua le saulotonga le o le Wi-Fi mo whai aonga. Ia matamaiti aonga o la tome i la to laptops, mo computer labs, computers, ia ma telefoni, ma me whapena e whaonga i lato onga, mai o le talawhiawhia. A matatu i le nganga e maunga numena mua, na matatu i patamea, o le nuu pito i sili ana na mato wail tūlanga whaingatā, o le maua se fsota inga, na mato wanga i momuai. Na matatu la vai patamea, ala tu i sale aula, ala tu i sale ia manase sa fotu alu atu ai ina i le lofio tawa ala tu e tau sa sina ia taunu ia sau o le tatalanga lana le ufa ola o matu le Wi-Fi program lana ia mo tamiti au ngolela ngata nei ia sau matia e tu au o whamoe moe le vai aso fau ia e tue wha ola o mai fo i malesi pito anga e tau mai ai sale longa ma e tau mai i le fasale le anga. O le porkalame le sa vea, o se porkalame e se le wha le lofo le tua na mato mawaina. E fe so ani ai i whanau o le tunu. O e o le o lo maua ni tupe e o ai lunga e koneti i data so telefoni e wha o ngā. Ai o le porkalame, e sa o loto tamaiti le se la to metonia, e free Wi-Fi. O le porkalame na e free. E amata me le valu tae ao. Se i tau i le whae le fiafi. Teimi a onga. Fata a maua fo i le siaso e le tu usa o lotoa fo i lea i e fo ina tūlanga malupu i puia. Ia, male tūlanga i le lumana. E wha lau tele le au nanga le i to tono le tu malo. Ai wha tawala le tangata ia langa teira. E tau ngō fiatu. Na e lo le mea le aru teimi nei. Ai o le anganga atoa, ina ia maua le sosoani mo ta maiti a onga e to tonu o le awala whaateko na losi. E mawhaina maua le lato free Wi-Fi ina ia whai, mawhai ngofir whaatinonga o lato mea onga. Ma o le vai aso la neiso vea, o lewa whaola lo i ai, ia nisi o i tu malo, ma lewa a maile tala fia le mato technical team.
ia ua lunga nei ia ma fa tai inga na le alu le matou te alu le Grace Spirit ma va ai po ani si o fa fita au le tula mai ia ma fa le leia o le tau nunga muli ia ona fa tino role talanga lo ia e il fa mo ia e fai lava le tula ngole fa pa ina mal fa malungo nei me uma ia ma saini e lo ale le kon kalatia lo ia ale komitio le tu malo ia mal company le o so ani mai ai e fa ulu atu i le tato vai nga fa fai le la tu so ani ina ia tau tu ai tu langa tawa o nga mo alom fa na o tato atu no Hello. Yeah. Hello. Solo uma fafanga ia so autalaiti taule manino ilawa ai ilo tumai lo si u fafanga malu Lele whaatai o stars e sari ole loke mea i ole o ale o te mis anyway vantu lau fionga
I le tofi ia, ona ua whaale tonu stama I hika pale ai lea whaile o le ua toe ki lia le mai. O le lata se e nei leanga o lea o le mata upu lea na ta whaasoa I le tele o vai asu o tuna I atu. O le whaawinga lanu, o le whaelonga tangata, o le soli whaavae, ma le lea mi o tonu o le tulafono, o teuteunga o tulafono o le whainga palota. Lea la na mo tau nu ulo na tau nu unga, I le vai aso le rea na se ma vai atu nei, e onga. Ma o te whaafatai fo ia u le fionga I te maitai whaapasino e te whao malo leilani. E le whaia o le mea mi o tonu e au noa malo na whewhesa au noa I le vaenga le la auri. O whea la o to e ta whe se ili tata o le malo le whai unga le whaapasinonga ua whai nei. Ia, nsalo na ua whaafonga le tātou atu I le tatianga wa yenu tā upu. Ua whaamanino e le fionga le tamaitai whaamasino. E whaamaunia le tūlanga lena e sauno iai. E le o pāleni le whaatatianga o le tūlafono. E whailonga lanu, mai le o tausisia ala wha le tūlanga constitutional. O le tūlafono e te tau ni tati ai. Ia, e pefona si le fisa vea, o mea lava nei sa manatu wai pea I le tūlafono lava le nei. Ia, ono le lava sa ave besi, I le tūlanga lava le nei o le, mea lava le nei o le tope lau. E le mea le nei o le whai atu e whai le lei su enga mai ina ia awane I toe ave luma ma ave tua. Ia o le mea la leo tūlai mai nei. O leo whamanino e le fionga te mai tei whamasino. E le whetaui e tūlanga o ia inga I o le tūlafono. E sori whaavai. Mai e le atangia I le tūlanga sa o loto. Unconstitutional. E le o nga tusa e malwhainga o tātou whaavai e whaitu au, e whailonga lanu. E whaina o tūlafono e pui e lātou o tono o palemene, ai whaawhainga tā mo I lātou o taum whaile tofi. Ia, o le tau tonga la le iei sa vea, I le tua lalo lena mai e whaamisino, e toe lafo mal palemene. E toe whaini teu ngatāra whenga I le lei. Mai o le tiu te lava le al whaamsino. Mai o te whaftai fo I le fionga te mai tei whaamsino. Malila. Ia ono le mainga o lana whato whala inga. Pāle mene o Samoa. Tue sila e le sao le teuteunga le na whai mua. Ia, ta si vol neo teuteunga sa vea sa fina wai fo. O le teuteunga nei o le vai vaenga I tu malo. Ia, wa le usau nei. E avel fa mo fa tangai tangata la fai pule I temin nei ai fa sa o elea e te nauna watu e te fi fai pule ia o lela uto sa nei le fa tonunga le fautuanga le famsinonga I le parliamente e to e teu le vaenga le tu la fono ia pe o tau fa pe mai u avoid o le to e nga le ai inga mo le na fai e ta tau ona toe whai se si ai inga ina ia launga tasia I le tūlanga whaatemo kalasi. Tauna longo whaalaunga tasia o matangata o I tutono le palemene le teimin nei. Matangata e les o lea sauni I fiol whainga palot. Ma o mela na lela toe usua I le fono I le asolusu lua le masina nei. O lango ringa o saunoanga la uri pe whaingofia le mea na matua whaia ina popo al malo le mea. Ia, e le se lau saunoanga. E le se a voi no fai atu wala nei na to talo le fono fa pitol nei o te ngol tu la fono nei. Ia inga nei. Ona ua lapi te ngol sa fai mua. Wa oversight, lo punan fa nga. Oversight. Wa misi de va ai. Misi tilo. Ai mai se ia inga nei ina ia taatia ai le ia tau tutusa. Le ia tau tala whengai whaamanuia ina ai. Leo lo te tono le palemene, ma leo lo saungi ai. O lo no winga o te unga fo I nei te tauno lo te ai mana mata upu o le pule le ana tuu I le komisino whenga palota na te whiriwhiri ai
Po a koe tiu e se sao ele tangata e pule ia po ai e alu la sui tau vapele ai. O le tasi na manulau tira na mai le whamsinonga. Toe whaafoi le pule i le whamsinonga. Aua nei a vei le lima o le whaatumutumunga o le tanga aluenga na te whiriwhiria pe whaatanga pe le whaatanga le sui na adu. Ai ave e whiriwhiri mai e whair whamsinonga o le amio tonu. Ele whamsinonga. Ia le lau te fo il mena e a yeise tangata na te whiriwhiria se sui tau wae le tauna alu. E ave whamsinonga e kiria mai ai. Ia. Ai aua ne i fai i le fai unga ale pulenga lava ale komisino whainga palota. Ia peo le nganga na ia e te lefo le malusi anga sa api. Ele tu la fono il komisino whainga palota peita. O le o te tilo ia ele fa peo se tu langa tua ia. Po ua mate ia le tu langa o le fionga le ri komisino lo ia nei. Ia ina nei te watu lai mai se si komisina e le fa maoni le lumana. Ina tu lai lo leo pe fea ia mai o te telitonu. O le tulanga sanga tonu na lewa ia il keimin nei o le toe fa fo i pea. O le fa amsinongo o le amio tonu, i le ofisa o fa amsinongo. E fa tonu folau mai e fa tangaina ma le fa tangaina. O se suita o vai at. Malo, whaftai manino ia le vaenga o le whamsinongo. Lewa na tuli matai le tō telo le atunu. Malo mafuanga fo ele nai leo na tau oi maamaini si nā tū te langolango ina ia meo Patriots fo ia le au Valerio le whawao Samoa mo le meo le lotonu. Ia ai le popole iai. La uri o le ata se e le whamavaenga le fionga le sa whapito. Ina ua mai le tala lea e matua wha te ia umata ngata e o lava ia te au. La uri o fea sa ta oto iai le moe. A o le hafo i sa ulua tala noanga ma le fionga le tumaitai. Sa o whapito. O le sao na whapito iai le aing pa io salvalasi lau fionga. Ia, whaftai sa vea. Ia kia u ma le whatulai mai o le whamavaenga le fionga i le fo i sa vea msui panemia. Ia o te manatu ele i whapea o se tūlanga na whate ia iau. Langa o te taritonu. O lea e whanga solo e tala no ino le tūlafono lava le nei. Tūlafono lava le nei e toru lea fo i tātou te vavao e nei teini. Ia, mai ele iai so u tūlanga fo le whapea o te e whate ia upe a whape isi tūlanga o le a whamawai e fionga sa whapito. Langa sa o mawainata la ina aile i o le whataltanonga o tūlafono i tū malolo to whanga. Ia. Sa o mai tauina e le talia e le tū malo le al tūlafono i e tot. Ia, le foina e whaafonga vo i se tasi fo i o aso. Na matou a vau e fo i tono le mota i tulafono la lenta tel no mo i whainga palota. Mari. Na tula i e fo i le fionga sa whaapito e whaari no fina ngalo. Ia inga lava nei o whainga palota i tulafono le whainga palota ale mo le taimi i te whatel noa ma to e teu. E le lau tau tonu al mena al taimi nei leo to teu tulafono ono al whale tonu al tapenanga leo to tau tonu al te mine il mena. Ai peo lau mai tau. Na oilo ai e le talia. E le itu malo o loto whanga. Le tu la fono. O inana oso i foile langona i atia. E whainga tā tele. E whainga tā tele. I le fionga sui pāne mia. Ia. Ai mai se fo i o le minsta. Ona ia fo fola le fala o le fina ngalo rona i tu malo. La tau te le ta lia tu la fono. Ai to e sau fai tono le kapeneta. O la una mau, i la una vai. Ia e sa o tilo pepo o feanga, ia nga le taiwa le sa fa solo le vai asol nei. E tu langa o le fa solo malava, e tu malo e talia. E foi tu malo e le talia. E tu malo io e le malamalama.
E iei tu malo wa io e tu lava i fatosina al komiti. Iei foi tu malo wa nga i lava e faia langa le o se eleva o le malo. Ai ai lai tu malo, peila ai lai tu malo o le fionga sa whaapito. Na matuai o tiro le rele a wala, na tāpena ai e le fionga i a fia melo na tu malo, e le se tamai tāpenanga. Madira. O na paula le tāpenanga o ova ai, o atu komiti, o le o ma vai e pei o le mesa masani ai. E se uma pito nu uma le latu mau pe fo le ta apele a vengo to fa mal fa to tanga ale mesa ta pena e sa fa pito ta sia tanga tana vele leo na sa fa pito sa mal malama le mau a to ale tu mano ele dua fo ni tala pon yupu mali na mo moli ile awala e e fa to tanga o malelenga mo moli ia so fa pe madila mai sa o mai tau fo i maltoto. Msalo pe na sa auto si sila ila na fatal tenonga le na la tu neile. Tai au neile iti lai. Na faali mai o ai le langona o li tu malo. E ala il tu la fono ne. Malilo. Atu ngalunga, mafuanga, fautuanga, tua lalo. E te tau to o il tu la fono ya. Ya, ma le lava la wangina ana tasi leso pere ato foi se aso o fola si ai le te ena tu la pono nei tolu e lo to fanga ya lesi lo tono lesi lo su fai tu la ia ai o manatu lo o vai lo ia wa fale le funu lo le fio ngal safa pito o te tau ona ia fa ma vai alo ia ona ua leo matusa le malelenga lo nei tu malo malona finanga male me o lo tatia i nei finanga le sa tato faia i nei temi umi mai le la titi mai o le lava sa mudia i pe le sa mudia i fale atua sa mudia i fale atua le fa ma le mango tau ai o vai o malo mautino no lo i tala fo ia lau malu ia mai e te lo to fanga o inano ulo ai e ele me tupu ia ole batul sa ngala uri bo la ve fau no fa longo ile talnoanga male talamua na sa no ile fionga le mai tai pela na paul sunga uli ele i fa ta malal ta penanga le fionga sa fa pito fe mai e fa tolu na fono le tu malo ma la ngona foi le o io le fai pulo le tu malo le tofio le tu malo o ie mo le tofa ainga io o le na sau no nei le fiong le palmia it's a conflict of interest if it na ie le ngona sa tau no fo ia o le i lo utal tununga man ia o le au wala sa o le ai lo ai le ava mal fa lo le tofa mo ainga le na lau sa nei le fionga le sa pito lauli la so fina le mele ia wa e si le fiesta bea se ia mau le tunu fa afsanga i lo se nga ula matale fusina ia na fa alo le fu afa ma dielo felelei lo manusina ia o sa manu vali o lau maulea i le tofa o le tofa lea sa vea i le aso lea o le tofa fatupu mani o le tofa lea na malele ai le sao fapito ua le ai se si o isili ua fili tanganga le itu malo atoa e momoli se au mai le i fatangata pena le sao fapito le momolingo le na mau i lau le mai tau i le tūlanga alo ia malona tūlai o ia o le au na le tu malo vai ana na mamala na matua i tu lai lona tu langa fata i tai sui fai pule o lona i tu malo e mo moli le malelenga al pa ia la insalvalas o aila o isili ele ese lona tu lai e mo moli le tofa e fautotanga le fionga malelenga le mote i kie fau ese lona tūlai e mo moli le tofa ma le fautautanga i le aso lea. O tele io ea tulena upu conflict of interest. Mandi.
O ame mo mori le faipule, o ame le mo mori le faipule, o ame fe me fatanga, o ame le fatanga. E se le fa winga ino na upul conflict of interest. Mari. O lono winga wat mo mana o tava vai le fina ngalo ale au na alitu malo, malitu malo. O le malelenga lena mo mori. Se vea? O le malelenga a inga salvalasi. Mari. Ua leo fola. O lato mana o ngare tu la fono i leo forsia. O ai la se si o isili e sau e fai upu matala o leo o fai le niusina o le. O le tau venga le matau. Ia mai o te tau na sanga tonu le tu lai. Ale fionga le sau fa pito e mamori le mau mai o se fa alo mau o lunga fo i lea. O leo atu o komiti fa pale mene. Ala tu lai mai le fai pula le tu malo e tari mai. Malira. Malira. Awai e pei o le fai pule i le komiti fa pale mene. E tutu sa le leia ma pe a fa le na ta upu tonu le mota. O ai tu lai e tali i komiti fa pale mene ma tali e fai le manatu ali tu malo i le komiti fa pale mene. O le fai pule. O te tau fila o lo ta oto le anga tonu le tofa ma ele tau fai atu. E te longa lava le fata ua e le fionga sa fa pitu. Ele le titi mta opu nei sa vea. Malira. O le fatu leo le tunu tu la fono nei to. Malira. O Ma leo le ala te pui leo le. lava fau i lau fionga. Mana sa ua le vale, sa unonga i le asone nafi ma le talamua. Na sa unoa matua po pole le fionga le sa fa pito. I le mea leo a mai nei pe ua le amana i ai ma tau le ngai nai o tato matua sa iei le fono fa vai o le afi se lau le masu fa solo mai le e se io o mai na tuto o tas. Ua pe i faulinga mai iei e vale le tele to ina iana iei le fono fa vai ma le tato mali lie i le fau sanga o le fa vai o le malo tuto o tas i o Samoa o le asa o tele tununga i pe i faulinga le mi ngauru le la fonga ma le manatu a mai le malo ma le palmia. Ia, ele to e fai atu sa upo nau fa fonga le la fonga tai tai le malo ele mala malama. O se upu matui tui tele le upu. O se upu le fa alo alo tele. Ie ua sanga mai apo uli ma tofa fai le atu tia o le atu nu. Oe na sa inga le ngasu o tai au ya Samoa e pe o tato mai fa pe mai va le o tato matua talo fai. Ia ta sia ai fo isa vea? Ia. Ta sia ai fo e o le nganga ia fa fo upi. Nani. Aua ne i alu male au me lea. E le ai se me fa pe na sa i to fa to ina. O le wala tu nei le poto fou le wa mamori atu. Fa pe mai. Tato fai se Samoa fou mani Samoa se lua. Ese le Samoa palangi, ese Samoa uliuli. Vai lua le whaamsinonga, ese fa palangi, ese fa Samoa. O fatunga na lewa alwatu ne. Ia, ona ta wai le fa apele i malama lama o tato matua, talo fai. Ia, tulo wale saunonga tai o le malo, a o te matua ai o fa'afo ia upu e le fa'apena se tofa na malama lama lelei le fa'autautaga matua na fau ai me ia ma le latou puipuiga aga'i tulafono ia le o sau nei e pei o fa'afoliga ua tosi se laina e ese le fa'amasinoga fa'apapalagi ese le fa'amasinoga fa'asamoa ma tautoso mai le fa'aolo ataua ma le tulaga o le fa'a manatu foi lea ua tu mamaina le pule mamalu ali i fai pule. Ia e wha malosi le tu palang. Ia e longa sanga tonu le mea. A le nganga lava ia il fatula i mai o mta upule nei. Le ai sa malama lama o tato matua. Sa malama lama le leik ma sa lato o mai a foi ai a inga. E mawhai ina tato la laa e tato te sui malie. I le taimi malona tai. I le tai malona tau tai. I le lou malona fuata, i ni mea o tutupu mai. Ia au vai atu le mele o tato popole peo. Le sina popole nga tele le iei.
o whaamasinonga ua tai tolu se furu tai whāsu tausanga ua uma na whaiwhai unga ua tūmau. Ale la tuila langa uma. Oh. Ia. Sa vea tu lolo ngutu maleasi o le toe ta eli o tu ngamau o le tunu. Ia. Tu lolo ngutu maleasi. Ia. O le la tātou toe a ngai e toe sa ili le mea ua uma o na whātātia. O le la tātou toe e toe nguti whaavai o na whai. Ai whai whaavai fau. E le a se senga mani mea fo, i le whai nei o le soloi o tātou mata anga fo, i e tu tū lena tū nei. Ta le pea nei lalo le mea, whaatuane le mea fo. Ta le pea lalo whale fono tuai, ai whaatuane le mea lea. Ta le pea lalo whale whamasino tuai. O tala whaasolo pitu. Ia te whapena se langona. Ei le saunoanga le awhionga sa whapito nei le ana pō. Na ese au langona. I le mea lea i tula fono nei e tolu o pili nei e tolu whai mai le sa whapito. A tolu whai tusa mlau whina ngalo ma se mea na o popo ea ui ai. Whai mai o le mea lea. Ua sei ese le malo le fala sa no foi file muai le atunu ai no folo i lunga maa. E matutui. Ua sila i upuia. Ai le ngalo i le uloto le saunuanga a le sao whapito fo i ana po. Ai le ma fo faula le pale mia le mea na le talepe vai ale me le fai. E onga ia upua. Ia. Nau. Sabea ia o na ua malele na vo fai atu. O le malelenga le na ia o tele fai atu. I le whapea fo i wa o si i se tini masala sala ma su i se wha solo ma toe lafo i le sa whapito. Leanga o le tangata wa i longa lona tūlanga i le tunu. E le ngata tūlau lava la falafa tuna o le tama ainga. Na lila. E tau i ni usina lona ngafa. Ma e le se siringia le mena na e se ala le ta fili sau noa le tangata e tau su e lona tūlanga i le tunu. Ese le sau noa le tangata e wa aia le tunu. Pui i ona mamalu mo na tamari anga e malu wai le tunu. E ala fo le ngau le langona e ulu i tino matangi le lei. Ma e mani tiniti o tino pe e whaalongo le mele se i le pala. Na no nofo ai sa moa i le file mu. Ia o ai le tangata e toi sau e whape mai e siri se mea o tātou i loa. I leo le mea na whau wai o tātou mātua le whawai o malo. Malielo. O ai na te toe nofo e toe toli niu fiti le atunu. O ai toe mana o toe asa le vai na pisi. Aua. Sa vea, e tāliwa e papoe. Langa e re sau wha tangata se mā leio sisi. Na te toe suwia me ia. Malielo. Ioe, o le alawa e matai tu. Ma alo whaipea. O manatu o tātou whaasi o pule. O tātou whapeane o lava la le tau sao la sao matou. O lava le tau tamari anga o le atamari i matou. E leo le poto. E leo le atamai fo. Ai sila i le whautautanga o ma le whautautanga mau. Na sa ili ai le tātou tōtas. A fe fen tātou tōtas sa bea. A fe fen tātala no whapenei i lunga o penga whamtalanga. Nā matai fea. A fe nā mata. Na te au pa u mai le langi ni malo Samoa. Na te au tātou tōtasi. Na te au sisi la lor fua si a mani usila. A sisi le fua o tanga vai Samoa. A fe fea. Nā lira. Na sa ili i le atua. Na sa ili le toto masaa. Na sa ili le loi mata malingi ma le loto wha vau. Na sa ili purwhana. Nā lira. Ia, leo tātou o nei whai mai ua. O se sele mena whai tō ina. Tā lo whai. Ia, e sana katonu wal tangata i elona manatu. A le fuafuanga ma le lavasina. A whai wau whale. Upu matala i sa unoanga sa whapitu. Ia leo whai atu. O te leto e tau whaafuru ina upu na. Nā lira. Leanga leo sau le tō whaatupu. E ta tau o na tātou no nofolele. Mo tātou mawhau ma toe tilo. Po la le si whale tonu le lao mai. Lauli.
E ia lo popolenga lea lavana o a vatu sa o malenga ngamawa o vaenga umai o te fia fesidi i pia na moa se mawanoa maleli palmia le wa fa fonga mai o fa tolu na a vatu lea vanoa a le tali alana press circuit secretary le se avanoa yo le se avanoa lea la o sa no palmia le pola stoffi o le ala a iei si teu o le ale i o mai le komiti whaapitoa whaile lātou a li poti alo i e tu i nātu i tono le palemene ma le whangwhatalai a leo whai mai ia rawa matanu mātou o ma lia to ina lewa a vati ia nu o lela a whai te tolu masina e tusi eile le a fo i le tūlanga o li poti fo le o whai unga tusia pe a mai ona fonga ina se fa misinonga wa va vai le wa mata na fai pe o le la te o tu lungo le awala a ele io o le taimi alo i e fai ese ripoti lua o le si vanga na o fa lungo tu nei fo i ai o le finangalo o le committee o le AVS le si vaenga lea o lo o tapula ai sa o ainga ele ta ilima sa la so tanto lunga ai o lele i fai le li poti o komiti fa to ala wa matan tal lo tasi bai ma fai ala to suinga i fafo mai o le parabene ia sa vea le mai taula tunu i ta upu matala mai pe o le ao popula ia Samoa le tūlanga o le mele fai a o la umau a se ale amatanga i se foi lon taunu unga o mena le tupu teimi nei a fai e sipa le poutu sa sapa uma poulalo nena le tu e fiu e fasasao e fiu o le wa tilia ile si se rungo le se o le wa fai le ala le mata upo te tau o na fai tu tono le mota o le ala io na to tele tu malo o le wa tu nei o komiti fa petu ia le la suid mele o so fa fo se ile review le na fai nei e fa fe fai e me ana le malo ale tu no le fai le review ai pe na fai atu se sa ta tauna bala au le tu no e fai fa tal tonga mo au mai mo le to fa ale matanga luenga ua manatu latu o ta tauna fisu ia i mei o no lo le fesidi mo le tu no fa to a tusi la i o tu la fono ia le o tusi nei tu la fono i ma fa ngol par bia mo le minsta vamos no ia le la ka ko vai ngi nga pe ia vo le nga fesa sia ia mai le sme fa ngal e ko ko priki a sa so o fiu ko fiki o muni ko le avo ile olo i papelu le bele la fai nei o ese ngana e la mau tatara no e foi o le ma fai na fa sao ta foi la upu fa vai a se ala matanga e ta te o isi se si diatu a wa pela le mele o fa toi nei na o fe sili la vala e pena mo se na wa le alo le na amatalona langa ngafina ngalo tangata toi fe so lo malo fa maunia o lea na avele se lau afeta la i isi vasengolo ia tuma oti e toi ilo tu la se me matangate le na mea la le me o toi aveila i o fela i lo ia le malo matangate ia lo fatu fa mene o la wi ma a o lea la ua avele si se lau afeta toi tutongi e toi ilo le mera ala wa matana ilo tangata aisia ia e pe fono fai atu mo sa ve isi ta fatal tenong se wa sa noa le mamal wol fam sinonga sa mo yona tupu mo lai mata mali mai yai a mai le tu alalo la wo fionga le li pa le mie malau ka peneta e sori fa avai tu la fono nei sa noa tupu matamali o alo fa na wole tu una avea o nga fa pitoa ile tau singol tu la fono asosio peloia sa unoa esa avea ma o malo ia le usa uno nei sa fa pito malona i tu malo ele nga tele sa avea o sa unoa le malo ma le lalo langi fa Commonwealth Male UN,
O atunu una mua mamau. Fai ala tau vaenga fau. Fai mo upu fai o malo. Ia tamu. O fea e ala me fai. Il fau malo le fai. O le ala vai fai lava. Fasi wau pule. Ia male manatu fa mawalunga. O mea sauno ia i sao. Ia le lava fai. Ia le lau tatou o nei. Muli nei o lea o saunoa. Le saita lane o le taitai o le malo. Le fionga sui pale. Mea sa wapito. E le sao. Doi fa solo muli. Ia le fai lava. O le upu ale na wha ngā e le fionga le sa whapito. E le sao. E le leile nā mea mō tangata uma. O le whai ngofia i upu a le matuao ngā honga o lona whatu tūla ngana le whauinga ina ma le whatautonga lauli. Iwa. Ia, se sila la sa vea i saunoanga na whafonga la tunu. O ai whalongo i sa moa sa vea? E whalongo le palemia i a Samoa. Iwa. Ia. E whaalongo i le whina ngalo le atunu ona lima te ina i leo se whainga ami o tonu e whalala i se tula whono le leimo tangata uma. E pei o le whanoa Siliana leo te nofo maa u sa bea. Ia. E pei a tauro le malo se wasifi. A tauro le malo pe wapule. A whai atu le me whai. A ua nei tautu e whisiringia le mea te whatu e whai. O le whaanoa sili le nā. Wa le te whaalongo le malo i u leo o tangata. Wa le te popole le whainga malo i le sauwha inga ma le whaatula ngana o le tofinga o Samoa mai o nā ao se i o nei. A leo vai le mea muli nei ana nasi. O le tūlai o le saita lane o le ofisa o le parimia. Ma le parimia. E se tato titiro la, e karsia ia sone. O hai la o isiri o le, wa tau nuu le tau unga, wa tau whare sa whapito, le sa avem sui parimia. O le tu malona tu la i ei le urua i pale mea o Samoa. Lena, le tua ao le fionga le sa whapito. Ia oi. O sale, o hai la le toa manu le nei, e whai pelo na fia poto, malo na fia puli. Ia, whamsino le tunu. Ia, rei, o le a tau e tau alunga, o le a le ulua whiutunga ina, ma le fionga le sa whapito. E tusa ma le tātu, ma le pati fau leo o whatulai mai nei, ia, ma upu whai o malo, mo le anga i luma. Where to from here, lauli? Ia, e pe lava o tātala sa vea sa whai fo i futia wa sola ma so walu. Mali. O au nei sa vea, e lima te ita inga i le whaaloalo, i le watatau i le whaaloalo. Mali ela. Ai le alo fo i sa upu. O lo tau nuu le mauta, e fua lau laa, fua lau tautala, i e na mua i malai. Mali ela. Ai mai se e na militino whaatasi ma e na e tupunga mai ai. Ma le tautinonga e whaau le tautua loutu malo, ma e sori muri vai, ma e ao ini mea le lei, e whaau ai louto finga whaataitai le malo, mo le lumana. E whapena le ma vano nofo ma sa whapito. E tumu tele le whaaloalo. Ia e le mawhainga o solia vasanga se metasi. E whapena fo i le ma vā mali, taitai o le malo a o le lei le ma vā. Tumu whaaloalo le fo i lava e whai al taimi nei. Ai no ua malanai mai mea wa tutupu sa vea ma vevesi le tunu. Ia leo te tu ala loi pel te tai o le malo e seu sisila. Seu sisila ma seu le manu matanga i le ngalu. Aua ne iai sesi e toe manatu wha maualunga o siri ifo so na iloa. Na iloa le fina ngalo maltapo inga Samoa. Ia, o lela utula i mai nei le fionga sa whapito. Ia, o wha ma vai ilo na loto fuatia ifo.
ona ua manatu e le mea lea ua tatou wanga iai. Moni. Ai maise sa vea o tulafono nei e tolu o I e malepe ai le atunu o putautino na ona ua malosi tele le vaenga whaufai e pui ai a tau tangata. O le vaenga whaufai na tātou o uma whau Mali. ma ave iai whaatuatuanga Samoa e whaalongo I uleo ma pui le ai ata tau a sosa Samoa ola o tonu le tunu. Ka leo a sisila iai. Na usa vali maloi mata I fafo. Ona ua le isa ua ia te tau o te tua I leo le pule sa vai, sa le aula. Nali. Ma leo le pule alo tu malo, a leo o winu iai. I le tu langa o le tausa ilio malo. Ona ua whaatua nai. E le vaenga na tātou filifilia le pule Samoa. A ua whaida pule le pati. Ia o le pine o lau tala sa vea, le la ua tu la I ese nei le sa o whaapito. Io e. Ai sea, ua ia langona fo I le langona sa o langona I mua. Mali. Le awala lava le tasi, o le ala, o le vanu, o le ata, o le oti, le lamatia, o le ola ono o le fina wina, o le mea lofa I le tunu. Mali. Io e. O le langona le na. O upu. Le tangata sa bea. Ia. Vatu saunonga. Na mātala noa ina ole a o walu ese malpati. Tau leo tangata iai lo whaatuatuanga. Tue pau aleo tangata na iai la uwa ainga. Ina ole a o savali fafo. Langa o te loa e monilo na loto mo le tunu. Ele tilo fo I se mea tau iate I lava a olo na loto mo lo na fatu mo le tunu. Sa au fai ai, o le au walu. Ai tau tua nama o ele fi naungo mea nei. Io e langa le ufasi tele solo a. O te siringia lo ua mio tonu ma mea umana tutupu. Ai o le au walu e va ai po lale si la asanga o le luma nai mo le tunu uma mea uma. Ai tau tua nama o ai o vai mai se talo fai, ele I solo muri lana finau. E foi na eva ai lava wala fo upu tonu fama vai mai. Ai ro kaka ele uskai mai fama vai mai. Ia talo fai. Na tamanatu a tate oso atu e so ani le aso. Ai wala ngona langa e taliu foi ai popoe. Malila. Uyo lea sapea. I lau mai tau ma lau tilo ma lau vavai. Ia ua fai ele fionga il safa pito lona fina ngalo o le alofa moni mo Samoa. O le la wai watatia nei malai wale ai se mea e toe punitia ai le manatu o Samoa. I le fala le o toe toso le malai ki e fau. O lau fatu sanga na le mele o toso sa vea. Malila. Toe toso le to'o ma le fue fatatia le malai fono ki e fau. Malila. E I toe sa ili le vangana fetalai. Po o ai lai fa sa o mele la tupu. O lau mai tau na. O lau mai tau na. Ma o la fau foi. O le mea moni ale na. Le sau noa vai upu ia e te nofo na po mo mafu fau ai. O le fala sa se e sa mo le o toso. O se I ese. Ai no nofo lungo maa. Lea lau e sau noa pa usunga launi. Mana ia. Talo fai. O mai tutoa toa e oe ave le fala le a toe fofola le lei e le malai te fau le fau tungatangi. Ta oto ai le fue ma le toto sa ili I la toe e toe momolia le tō whamal mal e se le o upu le emotional I lo uma fau e mani titino e ese ala ngona e tule mai ai. Ai vai o la tata o lunga le upu lea. E mo moli mai wha amrianga le tō tele mo lau fionga ma le sa whapito mai lato uma o we o le a lango ina le fast. O iei fo le tūlanga popole le wa o iloa nei. I le pale mia. Nā te iloa pe lata I le sefulu lima I le lua sefulu nisi o le au ese mai le HRPP.
ile taimi e wha mai ai ma wha ta ape le whainga palota. O i lea fo i le mautafono mo le pale mini mo le palota. Lua, na oso la walofa i lau fionga i le vai aso na te nei. Ina ua mai al nei o na e alu ese ma le mauta. Ma e tu lai ma le mauta. Ai toi wha tu langa mai la le mea leo le afi e le tise. Ai maua ma sa ua i le va wha tu tuoina. Whai mai na oso i foi malisi minister. Ana lea i nei la lau fi nau i le afi lea. E le ta la me nei o tenders ma bidding i le mea. Ai mo i wha ma le tau fonga le si minister. E tati atu i ate i e alwe whai lafi. Ma mai safi. O le alau talitanunga i lea mea. A o le ua e alu ese atu. A le fatu aba waila i se ava noa le lei e whaatino ai le mea lea pe ana i le la ngai tono al mota. Ia, sa vea ua umanatu. O atu vasa uma nei no sa vali mai ai. E sila fia le atua le sailingo le amiotonu. Mari. Ua matua uma faufaunga ma mea uma le tupo o saudo e whao o le maliu ia tea. O telefano. O le nganga na. O leo o toi fo'i e tisaungi o te alu tonu le pale mene le vai so fau. O le manu maa lo le nasa vea. O lo ule na o umanatu. Tu uia i fofonga o le atua mea uman tutupu. O le alo tau mawhai atu e sefe le toru se lau wafe lea ale malo. La e si la fia le lei la tau na tu e ngao ia le tupe lea. Malama lama pe o le ao le mea na. E le se la tala sa vea. E fiu e tu e fetami ia i mai e whao wale fale ma whai ele le system ma le mea e le sao. Ana o le la nganta upu lea. Na mai ali invoice ave atoa tom se la wafele te lopo tanga ia ai. Ia o to sisila. E umala ta fam sinonga le sfalele. O sao me tua inga leanga na toso fo ye taita. Ai pingi au tai au le sonfo. E se sisila ye. Ia o inano mana toisa vea ta ia lalo le ia o fa ma vai o sau fa tur van fa fai. O le ua umal whainga palota. Ia toa si sila mai fo. Ia wa toa sa vale vale. Fo sta mai tito. Ke la kusta vai tia. Ai ua uma. Ua uma tau ma whainga ese. Ia ai pule le atua. O le mea te lulu e te sele. Ale ua winu sa vea. O lo wha maoni tua inga ma mena mai e tau. Whaea le atua ua uto e sa vali le motafono. Ao lato uma nei na tau mawhai e na nā le tolu se la wafe lea ia i auto lunga le me lea. Mania nia nifo tu lou le whakonga le tunu. Ia lelei. Ia, ua motu le tonu le tano avale nei aso. Te lo fau te linga fia whalongo le atunu i lo tā whasoa ma lo tā whala sa fola. A le whala tele au te whatutu atu ma sa mō lo i atunu i whafo ma lo tātu tunu. O le a e toso i le mauta i te whau. Ma le malai o le whautu ngā tangi. Ina i atoi fola i stūlanga le leina i sa whai. Ma se e sa moa e lona file mū ma le amio tonu. Ia ma whaamrianga mai lo tātou te sili, ma e walango mau i te sā, lo tilo mai pēr. Ia, upu mulimoli mai lau fionga. Ia, ona tātou ma vai. Lea mas whaamrianga fo i mole atunu ule nei vai aso. Ia, ma whaaftai atu ai mole awa noa mo i mātou i New Zealand nei. Sa vea o lewa ta pauti o le tautianga. A wale sila mai moa sa moa le tele o te min tato vava o le ta upul nei pili ne tolu. O lea lava ua matua sila sa moa atoa i le taunu unga. Lea ua taunu iai le fionga sa whapitu. Ufa ma vai alo ia, malona tofi minista, malona tofi sui palemia. Aya nga i me tuto tasi matoi sa ili. Sa ili sa lai malope fa fento fa fo isa moa
i le mea le ua tupu ma e lē mamā ia ta'u mea lanā e tu atu ia ai o finagalo le tatou atunuu po o le a le fa'aliga le ua sau o le fa'aliga ua lē toe fa'atuatuaina le ta'ita'iga a le vaega fa'aufai a le HRPP fa'apei fo'i ona outu umuli ese a o lea la ua sau le fa'ai'uga a le tagata mulimuli sa ou fa'atalitali ulugalu ia ma ou tilotilo laumata i ai o se toe va'aiga o totoe i totonu le maota ma lana tofā le ufafola auā le fala e fola i luma ia Samoa ia no manatu le Samoa e leai se poto leai se vave na te toe autalaina a o lo'inā le tofā ma le fa'autautaga e te silasila mamao ai i le mea le ua tupu ananafi o le toe fesiligia po la leisi la'asaga tatou te toe fa'afo'i ai Samoa i le tulaga sili ona talafeagai i ona mamalu ma ona pa'ia ma lona taualoa sa tatou soifua ma ola mai ai ae maise sa fa'atatia me tatou matua le ua tatou aga'i nei e toe talepe le fa'avae o le atunuu e ala i le mataupu faamasinoga fonua masuafa ia lafo atu la'ia le ai o finagalo le tapua'iga sa mo lenei aso te lē toe toliniu fitifiti po te toe asaina le vaina pisi tau ai no ua sasa i taitafola so ta'i ai vai mai mauga ma vai mai vasa au mai galuega mamana le atua toe fa'afo'i e le atunuu mesa i ai le ala fo'i lea o le manatu o lenei vaega fa'aufai o le fa'atuatua i le atua sa mo ua tasi tatou fa'atuatua i le atua toe fa'afo'i le vai le mea tafe mai ai ina ia filemu le atunuu ina ia aua nei tupu ni vevesi mo le lumana e ma le tatalo ia alofagia e le atua le sa'iliga tofā ia ua lea ua afio mai nei le afioga le saufa'apito ua avea neia ma sui tuto o tasi i le maota i la'u maitau i le ilona finagalo ae ona o aiaiga fa'aletulafono e lē mafai ai ona matou fa'atasi i lalo le vaega fa'aufai o alona uiga e toe fo'i tua e fai lana faiga palota a o lo'o malamalama me uma le finagalo o le atua ae ona o le tulaga e va'ai alofa fo'i i toe fai fo'i se faiga palota o lea fa'ato'au fo'i mai fo'i ia ua ma'imau ai le lua selau ma tupu afe le tatou malo na paini ia e pei fa'apena le lagona o le tagata e alofa i le atunuu o la ua se e fa'atuagalu i lona tulaga e tu le tulaga po feaga i ai le finagalo o le vaega fa'aufai mo ia fai lenā a o la'u talitonuga ma la'u ta'utinoga savea o le fa'atuamuaga lea o le toe seu silasila a Samoa atoa i lesi tatou savaliga mo le lumana ia alofa mai e le atua pupulitele malulu atu Samoa i saupu ma se tala ua lavale ia pesipa le lamaga ma sala le fa'autaga le la'afa ma le lafala ma lua veifale loutou finagalo saupu foi ua le tautamali'i ia pafo'i mai savea tate feilo'i pea lau fa'autautaga mau levea mai se foi le tofā ma le fa'autautaga ua alou va'iga o le atunuu i ona vaega esese to'a pea le tai to'a pea le tai ma faifai malua o faiva o le ia lava o le loloto e le sonaga e'e ia e fa'apena aua fo'i nei tatou fa'atau matatao ioe ave pea le mau ma le fe'au i le tulaga fa'aloalo ma le agaga maualuga pea o le tatou manulauti ia o lalo sa'ili ai mālō o te alofa tele atu fo'i le fa'asausauga a ro'u tumālō sa tupuā sa malitoa maiga me se fo'i le paia o le aiga o mavaega le fa'alimo sana ese le outou tapua'iga ia tu'i mai le mulupapaga o le la toe fa'atautoa tatou ia ma le fa'amoemoe ka te feilo'i pea ia le aufaigaluega paia a le atua ia e leai seisi tatou malua papa o le atua tatou te mauai ao mai ua mālō tatou sunu'i pea lo taua o mavae taipogisā o le tai o pupuga mafaigatā ma taipogisā o le atunuu ae tatou sisi le fu'u o le manu mālō keriso tatou te mauai ia manuia sili ia manuia le asā taeao savea tate felogo nai pea o lo matou ngai o i pea i tatou atunuu nei ma tautua le tatou mālō
io na vai ngai se ai lo tele atu manuia le weekend soifua mai manuia ia manusina le soa paul sunga la oli ia matou momoli atu foi lo faanga mo le lei lo mori atu lo faanga o le fionga le sao ia vangana fa pena foi le fionga le sao ia polata i vao ma le whamna tuina o le luas fulu tau sanga o le alo fasino i lau fionga foi ma le fionga e polata i vao fale tau lupe al tuina ia ma unei ma le tātou polkalame mo tātou a inga fia ma o lo mulmuli tai i lau fio mo lo suifua mo le tau whama le whautanga whama bia le tua whasuifuia ma le rofitele ia alofa tele atu o tātou ainga uma sabea ia soifua mai manuia soifua ia o le a tātou whaiu le pesede fifia la vai fo i le fionga i le ua whaaleo atu le nganga whaawetai o le alo se umalea i kalo whai le pesede fifia tele i le fionga i le sunga lauli al mani toi wha mai atuai ia le talanoanga le nei aso ia mo le nā ua wholofola mai o le vai aso fou o le amauai ia se tātou talanoanga ma le fionga le tamaitai ua matua i vai lava le tino tulou le whaafonga le atunuu talo mai le aso na nafi o le aso o loo tuli au pū pēa ia le mana onga o le au whaasalau ma le au tūsitala e whaatalanoa ma whaatalanoa ma whaatalanoa ua whaaleo atu le nganga whaawetai o le aloa li ma le whale taamale o le tīmana i le atunu o i le atoa i o le lua se fulu tausanga o lana tautua e ala le i le whaatau o sau taamale ma e anga waa i le seitele e te manu maloa i le se fulu afe tala whaatau sau taamale ma maua i lau mea lo whatupe e tasi le afe tala to e alu ai malo suafa i le seitele e te manu maloa i le se fulu afe tala e iai ai inga whaapitoa asi mai le lua se fulu walu Atkinson Avenue o Tahu po le telefoni lua fitu ono i vaiva. Chimana. Sa, le siu fonga mātango fie puri ala va playing back to back this afternoon in ua toe se fuluma le lua minute. E ona tāleo le tu la elima. Inai minute le asa ili se ava noa tātou te toe tala noa muri ai. E le fionga le alole i angal mole mana, taingal mole mana, mole au fingal wenga le pulenga le G-Mana Wholesale Autos and mole atu le whaftai Samoa le dei aso. Le lava papale, whaftai fo i mo le whafonga mai, turu inga e fio le lalorangi. Ia o mata upu e tau whaamana malama. E lo tātou no nofo mamao ma ai tau malele ia ele o le ua a matao no tau silasila. Ia ma whaafonga fo i le angi sa lulu o le matangi. I mea lo tutupu i lo tātou o tunu. Na upu masani lava o le tsae e lua ia e nofo i nei ma se tala lona wha malama ma silsilatu o a lava tautua uma o tātou whaia ia o le tautua fo i le na i le atua e le ngata o lo tautua i lo tātou a inga i Samoa o le atunu o lo whaifo i lo tātou sao ma mea umala whapena ia e le tinei ai la le tātou a ia tatau i le whasoa tau tō manatu le atunu una o fisilingia la ule i nai teimi ua whaisi ma mau atu. Pele ua o e le teimi ua tatau ai o na tūlai tama ainga e sāwa vali o la tu ainga. Sāwa lia ma momoli le au ma le tofa ma le malelenga i ainga. Ala leo o tau silsila ne ua mata na tūlai mai. Yoe, sa vali le fionga le tui atua tupua. O leo o tau whafonga o ave fwel malelenga a leo fo i tama ainga a wa ala falafa tuna o le fionga le sao whaapito na sao whaapito iai le ainga pa i o salvalasi ia o ia fo i o le tui atua o ia fo i o le mataafa ia ma nei le whaasoa fo i le nei aso a whai le longo le lei i leisi au tau oi maa ia Malaysi au roto vale i mea o lo talano nei ma le to ai ngana ia. Le alavalo au mai lunga le apio fōringa. E le aia ma se popole iai. Fai lava oi e lau fika ma lau fai talia. Ai, nao na wha manatu atu ia te oi. O tama tangata e whawhanga i tala maupu. A o le tama le manu. Ia le nā.
e whawhanga I fungo la au. Ma isi mea lea, tulo, le whawhanga bai lea tunu. Ia da mana I o nai tō tele ai, I o tātou response for le matangata e tali mai, pe lelei, pe leanga, ai oso mawalunga I lunga. I runga le maunga. Ia whainu mera o mai mua mai, ma sila mai, ma whaalongolongo mai, ma le loto tinga. Tu sala pe le ilo atu au fōlinga po lo ingoa mo I mo lea. Ai te tonu lava ia te oe lava ia. Na o oe na te nofo I au tafo lau computer ma lau gadget po lau laptop. Ma e tali mai I upu mata ngā ma le masoa. Na o oe lava ma le atua la sila fia. Your guilty conscience will come back to spite you somewhere. Awai giri anu I sau whapia mai. E sa vea o lenga u lau vale kulunga koupura kalame ma kau ai ma a kura. Na o oe amalo e te nofo ia oe male nā a monga e a fisi ma tau pe upe I lau whata ma lau papatua. I so se teimi, na aluila ele po whea tau tu te whelo ai. E te alo mamao lava. Te le fia so mai o au tafa. Awai la ngona e ho tino. Le tangata tau whase e mo le tangata tau whalata. Au ia leo le tangata o le whai mele mai. Ia, manuia pea. Wha manuia tu pe I atu. E ma he. Wawaile. Le wha malolonga le tua I lo mafu whau. Wha malolonga le tua I lo loto. Ia ma le wha malolonga le tua I lau pupula. Io. Ke wea aru e suru se me ke suru e wala. Ia ma e a whai nai lea. O nai whasesilanga I o taunu mai I le tātou ofisa mō le silfia. O le whasesilanga le nei, mō suri uma, ea ma whioi o tamasao le ainga, o paito maleifi, I le awa tele ma le whaaloalo. E te tawai whasisila tuai I suri uma ma whioi ma tamasao le fionga I le alori, le tui atua paito maleifi alipupu, ma suri uma o paito maleifi pātū ma taia mispusi, o suri uma o ma ilo uia vao, o suri uma o Yosia ma talauta, o suri uma o whalewa ai. Po whalewa ai. Ia, o ilato umalo a whiom papa au yo tautaulangi a inga. Pea, o le a whia le whilo inga le tātou a inga I le mauta ma le malai whangā, ma siu whangā I sala sa tele I whale alili sa moa. I le aso tonai, o le aso sfumarivo le nao se temo le masina. Ma le tausanga le dei lua whilo sfuru, I le itu la e se fulu I le taiao. E iai matau puta ua tele, ia, e fia fili iai I lau tūtou whama le whautanga a le tātou a inga. Whame moe, o le ata itai atu iai lau tau suifua, ma whenua I lela vaso tau poina, ia, ma so mātou wola. Taluai ono le whama ioti o le COVID-19 mreiva, o loo pesi ai le lalolangi. Ia maloka I foi matua oi mo whemalanga inga le vao a tunu o le mawhai ai o na awhio mai tamasao le a inga poto o lo alala I New Zealand ma tunu mamao e peo na iaila na whionga ia paito maleifi a inga whapea foi le whionga ia paito maleifi papali I tele so alo Romney tangaloa matua la vea whaafetai tele o lo sainia o matai o tausia nei lo tātu ainga I sale sa tele whale alili I Samoa. Ia le nā, ia le nā, longo ifo e suli mwhioi o le tātu ainga sa paito maleifi, ia, nā tō, ia walfa moe le nā. Samoa wale utu vā le tele o whamai, ma ngase ese o la ua pesi ai ia le ngata o tātou tangata I New Zealand nei, ma lea mātunu umo le lalolangi. Ai o le vai o le ola, lea na ngausia I Samoa, lea o tau nuk mai nei I lau whanua o New Zealand ma ua ngausia I foi, whawhaingo fia ai. Ia o na awanoa mo I lato umo lo, fia tau mawhai,
o vai sa ta pena mga usia mai I lau o la au, o pa o la au, o lau o fua ma o la au. Ia masua fo I o la au. Ia sa ola la vai I o tātou lau whanua ma le whanatura. Ia lea la ua taunu mai. Ma ua tō tele la tau whamnia I nai. I ngase nei o le fatu, o le toe sosolo le lei o le toto I vaenga SS o le tino, o le ngase o le sela pe au o mai I taimi o le tau malulu, ma ngase o le fulu, ma mea. Ia ai maise lava le toe faa le lei o tō tonga o ngaonga nei la tu te whaia le ngā luenga o le vaima mā mai o ota I te tonu a la toto ma le tino le tangata le tō tonga o le ate, tu lou le whaafonga, ia po le liver, ia ma le tō tonga o le whatungao, liver and kidney damage, liver and kidney, le lei tele le vai o le ola mo le toe wha le lei o sele o le o nā tōtonga. Ia o ngā le lei tele fo I mo le whapaleni ai o le suka pe awhai e moa o mo le diabetes, ia le ngata I lea, au ngā tele mo I tātou mo tangata mātua. Wa mata na moa le mele ngase o le mele gout, ia po le arthritis, ia ti ngā o le pātua, le ngau ngā tua o tau au, o meo lima, tamai lima, o tapu lima, e o lava I so ongo pona iwi o tuli ma vai. Wa o ngā iai, ia le vai o leola, ia. Le vai nā o leola, olona tala anga e pe o na iai, ia. Le wharesama o le te maita I ana lenga, o nā whanua. Le fwoi o lo wha o ngā I le tele o ngase o te maiti, whai ai ma le sama leo lo sama I te taua o le tunu. Ia, a esisile la iai. Ia, a whai te nofo ma tau fuafua le lei o le vai le aluatu I tonu fo ia tō tonga I tonu o le tino. Ia, na o le tualafu. Na te whai le mea lofa le nā. Le vai whana nā turo le vai o le ola, e te maua I le telefoni o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Mwhai na e text I text mai sa vea. Ia, o le vai le nā, o lewa na tāpena, sa vea malona au ainga le tele o tausanga, o mawai. E le ngata fo I la I le nā. E mawhai ona e alu anga I no whanga nei, e maua I lau vai, o le ola, pe atua I atu I sa vea, a leo ua iai o tātou no whanga nei, pe o le mauta, o le whionga le saoli, ia, o ina, ia tuala, I le tuatusi tasi tolu, po le sefulu ma le tolu, Lappington Road, I Otara, e off I Otara Road, le alua ngaitai, le ngati Otara Park, so e ngofi e lawa. Ia, numero sefulu tolu le nai Lappington, a o leisi no whanga moa ele, ono o lei tū lea a matatu I Manaroa, o Papakura, Takanini, Hamilton, ma isi vaenga umalawa ia e a ngai la ina ele tua fine ia Nive Maria, ia ma le tamaita I o Maritama Iosia, I le luas fulma le lua, luas fulma le lua, Templeton, luas fulma le lua, Templeton Place. In Glendon, Tuamura Shopping Centre, Glendon, I Monroe. Na, ia, e ngai mo I fo iai I lo tātou tunu. Whatalo whātu, I le so, nai te tala I stasi fo I fale inga nai Mount Rushmore, Three Kings, whionga le aloli I Paito Malifi, Taste of Polynesia, ia, I se aso I ona whaailoa atu leo le no whanga, le tuatusi. O te loa nai tumutumu e o le so le nai te talalo I ai, e ai fua matangat, tau mawhafua e le ise tupe e alu. Au koukaungu I ngā whewe, se ngā whasi sira mai re, ngā sa whewe mauki o mai mauki ai fua e asu se mako sa psui ma. So se teime whatoa te tala ise au au nanga whapena I tau mafu. Ia, ara mere whai fua, ima ai fua tangat, ari lau whionga le aloli. O isi no whanga le nei e tele nā ngā I eile tō tele nā I le sunga le kopo Bishop Maki Teito Teo e amal faltoia Elizabeth I Dominion Road
o le tui sa mau takeaway, Polynesian takeaway. Malo foi le nei aso ia male nanga fo i le tutua a wale fonga tau mafa. Fatalo fatu i nā i le o si vaenga lea le Ulutoa and Sons. Ia, tasi lea fo i au ainga ma le malu te lenga le vao ma polo ia fa pe fo i ma ta afa. Ia, ma au ainga nei. O lo lantou fui le nā fo i au unanga le lei. O ngā sengo tau mafa mo le tunu. I le ngata i lo lantou fale o loa i nai Avondale. Ia ai whapena fōi i lo lantou fale o loa malisi la la i o tahu whafsanga i male o Tahuhu College. Atalo fatu ia Evelina as Polynesian food, yo no la la lua, e le ngata i Glendon Shopping Centre, i whapena fōi o Tara, ma le telenga ia le tio o lapa. Ia, ma loli le telenga fōi alanga aia ma me la tō lo o whaangaio ia lea au nanga. O le wharetua ia whangasi lata mo le la tō fōi au nanga, ma sunga Henry, o tu mo'o, o ina i le ale vaenga lea. O le tali manao, East Tamaki. Lei tele, e le lei uma ia au nanga ma tautua nei, whapena fōi ma le Lady Bella's Catering i Mangele Emery Avenue. Alo, lo whaatai nā ngā luenga le lei o lo whaatino, a wā le whawhonga tau mawha o le tātou atunuu. Ia, nā. Ia, ma le tātou whaasisilanga munimuri. O le whaasisilanga munimuri le nei mo i la tau lo fia mo le tusi le nei o le vau filifili. O le tua o le tusi o le vau filifili, sa tu whaatasia e nisi, to mali ima whale upolu o le tātou Polokalame o le vau filifili, au malu manongi, isi wa whai ilangi le wholaunga, ia lo manatua pe la tau le nātusi o lo tele le au ngā o lo iai, tele le o lo le ngangana, ia, lo iei fo i whaalupenga o le tau nuu, pe a tau sue, tele manmalama i whaalupenga o le tau lava fio anga, e sau vai sau tusi, le mea ta ua le nā. Talo whantu iai la tau, o e lo tau lia fo i le whala i neo ngā luenga. Ia, wale matua whaiva po le anga YouTube i lau whionga tulo wena. Ia, ma le whionga i le mena i tā ua i a whale na oti Stella. Ia, whapea fo i lau tau whale lua. Ma e o lo o whatino i ai le nā ngā luenga ti ngā i le nei aso. Ia, tali maluri le au, ma lo le toa, ma lo le whatotoa, ma le onsai. E le o se mea whaingo fie. Ia, faisi i level la mea. Ale fe mai ia. Le musu mai lau kengi leo Teresa mai savea. Me kau kara e fulo ungu pe la e kasa upea. A whakare le pe aro, anti leo kwhelo i mao. Talo whatu tua whine, leo ua ki aleni, Ruta Saipele, alo, ene leo tonga whau, ia mautou malava, mai paua leo lo mana onga ia tu pau tu talia ina. O le uso ea le toa ata leota tupuola, Oliver Tuyoti ki peni tuipele hake ve whasai ai, lo lava so i fumanria whaftai, peleni se tauwhia, nā lo tangwa o omile like button. Omile like button, ia na e tango lo le share ia wō mapaanga, Samoa, Tutuila, Manoa, o Inei, New Zealand, Australia, Amerika, po whea lava, o lo iai ia tangata i te masani ai. Ia manai au ainga manai au o whia mua le tari e fo le ma ata fo i mea o lo whai i le tātou fo i lo toi whale i nei. Ia, o na tā ua lea. Mai whaftai e tua i le nāwhainga, o le vai asu na si ma vai atu. Wasa so o nei le ono vai asu. E whaitau anga i le se lau afe tangata mai moa, whapena fo i le afe ma afe o tau, o lo au mai o tau finangalo. Io e o tau finangalo comments, tustusia, fia lava. Ia, e tali atu, i atu tau ma matu ili whamalo i langlanguino le tātou Polokalame. Mai se le tautua i le tātou lava ngangana, ia e manino mamala malama le lei i mea o lo tutupu. Alo whae. Se isu e kware mele
e kau ki ua ye. E tala nola ma le fionga i le alo li i angalu malimana. Ia ona tātou o mai lo lea. I le tātou, whaile kākou kakalo whaiu, ia ma kākou alo e lor kanga kala kou i la kou whale, ia, awa o le nei fui vai tau. Ia, ole o toe, kelengi me o e whai vai, Whatalo whatu le Maggie's Creation, i Mangele, alo, taifo i mo o la e matungo fia, e maise, whatalo whatu e le Alisa's House of Creation i Henderson. Aftai o tu sila me le matungo fia fo le neila e wa fa matungo fia ma fa aulele o Alisa's i Henderson. Ia fa yatu tumulo tu wang lele. Ia ma loto mana o te mana e fo lele fa la wiloa ia auto fo ia tina e ma auto taleni. Ia ela i la Eva Penei. Ia ma lo fa tele lo to amna ia fo le au no nei fa to va ia ma se to tua lo tanto no. Ia le peselea. Ale Camorino. Ilanga kenge konga ngoya hulita. Wangelo ko ke wosi ai ngai lumor ko mo fale po lumor ko si tingro. Ai si ba ayatu ia le fionga le alori. Pai se tala ma se li Spotify o le G mana wholesale autos le so o le tali mo oe o le ioe. Kuo bete ngata ai o fa mana tu te ikunai ki e ha Buna loto kisi osino Loto mo eku manako Ikai ke lava koe ke ngalo Hulita si fofonga e aho moe po Always with you, Hulita So please don't forget, but remember, I won't leave you, I'll never. Oh honey, I love you forever. Mai e mate tuunga e ofa vavale kakala neu fili I he kolope lautene Samoa wa sili oe tangi to I he whenui Na kua ngali whehala aki Whelu teni kua mamahi Foki maya, honey Foki mai Always with you, Hulita. So please don't forget, but remember
all yours. Always with you, Julita. So please, don't forget, but always remember me. I won't and I will never leave you. Honey, I love you forever. Ofa mo'oni. Always with you, Julita. So please, don't forget, but remember, I won't leave you, I'll never. Honey, I love you forever. Ia, o tātou tau mai si ui o le nei fo i aso ma le polkalame pe o na tātou whianga iai o le tāno ava, sa vemo le tāno ava. E lunga le si ufonga sa Mole Radio sa mosu lima i vatolu a moi au kilani mole atua ili nganga whaaftai. Ma le whaamalo fo ia tau le pa ia maulunga le atunu. O e sa whaafonga o e fo i sa mai o lantou comments. Whatalo whatu le uso e atoa. McCarthy, alo le soifo mria, alo fatu mo e mo le ainga, whapena fo i ona talo fatu i le tofaya tongia. Tongia le whaio vaisu ai mo le ainga i nā Glen Eden, ia whapea fo i ftelenga i ale Vapolo, ia po le telenga fo i a Poniu, Paramia, alo le soifo mria, to oe mo le tausi a Rosanda mo le whanau. Whamari atu le soifo le afine, ia fale tau lupe Alduina polota i vao i le so. Lo fatu ele tātou proklame Uncle Savea, ma le tāno ava, ia wapea fo i lau ta mama, lau tina, ia sina, ia wapea fo le whionga le sao, ia polota i vao maumea Ben Feo le lua. Ia ma lau tua ngane, Dwayne polota i vao, ia wapea fo i le kamo tuso polota i vao. Ia tele lau asoifua. Happy birthday, baby Duina, Duina. And God bless you when you return to university in Victoria down in Wellington. Have a safe trip and look after yourself. Many more happy returns, Duina. Ia, male asfana ulu murila wo titilo tune ia. Ala asfana wo si uso le fionga ia leala isalanoa William. A tofo i le to i le so le limas fuktosanga le uso.
Ia le ua pea. Pea lungo le maunga. Ia na matafuri ona whaifuifu. Happy birthday, my brother. Lau fionga lea salanoa. Ia alofa tuailo ainga ma lau whaletua. Lau mana mea ia Teresa. Pole fionga fo ia Eleitino. Ia whapena foilo brother-in-law. Ia tongia ale feio vaisu ai. Male ainga. Ia telenisto sanga e whapopo e le tua. Ia mawha marui ai I taleni. Ngā ruenga mā tina e o lo o whenga iai. Leilani Waldron o Peteia. Talo whātu. Whapea fo I Luffy. Ralph Kenner. Lola sei fua maruia. Ia ele ngati leo whaatali o alualo. Lola sei fua maruia. Whaafteitele le mafuta mai. La tau mai meleponi. Oi leo. Kala whai. O lini autofunga. Malo sei fua o lini autofunga. Ia PJ Nathaniel Anai. Ia oi lisi lea. Pawhelio. Alofa Pawhelio tunganga. Aftaile mafuta mai. Ia pena fo I le langlong sua le tanto. A fionga ia tui tolva. Tolva malo sei fua maruia. Caleb Lowry. Ia a mai utou. Ia le tua fine ia ana masiliva ma le tamo Cassius sa masoni fa moe tauloa a lo lavalon sai Emilio Robertson ia wa umatuai one ngalo ia te oe sa vai le ola ele vai a so fau a vatu le fa malo mal fa aftai fa pitoa ia te outou umolava ole a inga e tasi le vai le ola io o lo ua fa mriina ia maua whapena fo I ona manui ai o tō ainga. I le toi whafusi o le manosi ia ona. O le tele lava le tau maf. E rei ase sao le vai. Ma se mea tau fia. Io ai au ngā lava. Ma toi whafusi ai ia le manosi o le tino. I ma toi wha le leia vaenga. O lo o wha le tonu. Ia. O ila tu umala ina I Manurewa. Anga iane ile numera Lewis fulma le lua Templeton Place. Lo fa tali tuaisi o tu fine a Malia. Ia e watu lau vai ina I Glendon. Ia mai la tu uma I Otara. Ia nisi vai anga I o mangele la taifo I Otara ma o tahuhu. Anga iane ile numera fulma le tolu Lappington. Le fionga. Ia tuala tawa tino tau pau ia malfletua ia peka malatama o Tino Junior ia to family va so fo mo le tato wa vanoa o tangata ana vave o ile fionga le sa pito ia le o fol mai na auli vai so fo la mo le tato filo inga mal sa pito ia a fiame Naomi Mataafa ia o matoi ia ua ele whaalongo mai o ta watu lau suafa ia tō family ioe la lava sila fia le atua sa e whaalongo mai ia sa e mafuta mai foi I le tātou por kalambe I le so tamam tina matua alo whātu mo utou le ne aso alo whātu foi mo le tama ia Richard Bourne o le sunga ia Lucky Bourne mo le whaltu ia tau Nesse Bourne o le tina o isi vaenga le I talo whai. Naomi o mo sionali I nai onehanga taftafa mai o le Mount of Salvation Army alo whatu tātou polklame ia te ulua matua le nei fo yaso. O isi vaenga le. Ia. Oi o le tātou whainga na le utumutumu I tangata. Ngai o ai fua ngi le aso. O lea. O I Three Kings. O le tuatusi o le ngole o le whainga na fauna fatuatala. R&L Takeaway and Catering. R&L Takeaway and Catering Services Restaurant. O le One Hayer. Hayr Road. O lisi la le o le R&T Takeaway and Taste of Polynesia I nai le numero ono Upper Municipal Place taftafatonu o le Filipas
Ia ma le faltusi le library le city council na ina le mele fale pasi. Ia hafelo ia ina e vangesa urupua ke soka ai. Kanga soka le mea ngalo urupua anga i lola ia le vawe o na maua lo malos. Ia le lei. Samoa. Foi mas tala pe a fai fa le tonu se vea le nei aso. Angalo se leo ia on fa tutu atu ia te oe i lo titi foi tama ole a mangalo ai. Ia ma fa pena ia ina. Folau le tunu u langi ma mo le vai as fou sa pati le aso taiao ma tapo inga. Au whainga luenga totofi le tunua. Fa malu atu. Ele mo se vai Australia po nisi lava no fuanga se vanga nai. E o mai i nei. Ia mamatu. Pe o le tamama tuol sunga le to ina malolo. Ia Elder Pe Nani Silipa. O fa mautu ma le tina le ngalwe ma le ainga. I nai tokoroa. Talo fatu le uso ia fau. Fau fosa. Ia alole fa taile. Me sili tarsi ua tauruma ma le manuia. E le nofanga. Ele i maua i Sydney, ele i maua i Melbourne, ele i maua i Brisbane, se i mai ale le lockdown. Ia on fua mamau atu lea e mamoli atu le vai i Australia, ma vaenga ese Australia. E whapena fo i vaenga ese o New Zealand nei. Ai tango e teu wha le telefoni le nā. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Le aso le pese sa vea tātou te wha mawai le aso le nei. Io nalo lola ele o kamalo makua so ele me e mauruai ia talo fatu ia mau folo fatu fo i nai tamamti na matu lo fatau tulia i ngase ia le ngata fo i lea o nai whanau ia mai latou i fale o tangata matutua e nisi wa leva na fio i Samoa. Ia ai olo o fufu mai lava e. Le tātou malo, ma le lātou whengainga ma New Zealand ei, ma le Air New Zealand. Ia teimi o le a mawhai. Ia ona tatalai nā la vaa whaapitoa awa. Leo o umani vaa i Samoa le teimi le nei. O la lava fufu me le malo Samoa. Ia masi vatu ai fo i la matino, mali liu. O le to'atele ia na maliliu i nei a o lo o mana o e fi ave i Samoa vātu le whaafonga mai le tunu talo whai. Ia le nei, ilo no winga lau, tele o malama pe vatu fo ia meo maliu nei a isolate mo ta isfulu wha aso. Vatu ai foi, e te ua a vatu i le whai eise fufanga whapena al malo e isolate le pese le sa vea mo oe o le nofo to tasi ai o le a o sa vali loa wi tele Samoa sa vea le nei pe sta ta malelangi le lua i li se yuli le male to Al Harrington tumunu vao tangalo matua la vea a lofa tele mo oe until next week and all of our friends on social media Radio Samoa Facebook page and Radio Samoa YouTube page. Soifua Maiamanuia. Well, folks, it has come to an end. Every good thing must come to an end, and I want to thank you from the bottom of my heart for sharing this wonderful time with me. All I want you for the last time to do for me, it's a very big failure. Please place your mouse on the like button and then share it to the rest of our community, your friends and families and people that you think that they're interested in knowing of what's happening in Samoa, here in New Zealand, and Samoans who live right around the globe. This is Savelle saying goodbye to you. Have a wonderful weekend and a blessed Sunday. To Fasifua. Sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu be ana
ana ela salata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o ngala lai le fia inu vai fai mai e so tala po o a upele ai lalo langi pua o male malu wa sola le la fa sulu sulu unai o foli ngai wa mo atu pe ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita lau pele ea le fanga luina o te wina pea oe isi o ufatu o na punava o siota o langa o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tangata the world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu wa sola le la fa sulu sulu unai o foli ngai wa mawatsu pe ana ela talata mai se fusia uma e fai mai la upele ea wasili o eleva ai
I used to hang out, playing ball, listen to every hall. When you needed some stuff, I take you to the big mall. I can't forget the times when I take you out for tea. You laughed all night, and I was feeling like a winner. Never in my life had a friend like you, the number one group. And I know you found the group. She was like a homie to me, and I really miss your sensitivity. You knew me so much when you told me the news. She was leaving town, got me thinking the blues. You told me, I'll see you soon. I'll be back. Now I'm back and all lost track. I wish I ever told you the way I feel for you. I should not wait, but now it's too late. Now why it's like this always happening to me? Hate is my biggest enemy. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I'm still lonely. Lonely for my own. Once another week, fall time is September. My heart gets a 12, then I have to remember the fun we had. Your love was super, but it makes me glad. You are the only one who can set me free. You can't keep me away. I feel without me. Can somebody explain me? Blame me. Gotta win myself for my memory that causes pain. Again and again, baby, you was more than a friend. Without you, it's all you. Spoke with everything straight, you come spoke to. You was like soulful and real too. Any problem, they came about you. I never forget that time we met. The days that we got you, why are we friends? And now I know I love all half the day, but you're gone, and I gotta move on. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I'm still lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Bako, sole ba misi pia bako. Pia ba lo bako. Hey ala ke ke aku pasi anwa. O baka at bako ah. Bingi. Itosa ma ipatosa opa ai ai. Patala bo apatala tizele mana oi. Ai tasi la vale pato o te mana oi. E alla baila pa ile tani tani mai. E ota tule bai ma au au ai. A au i o a ai mai tizele au ai. Ai ai la vale pato o te tai. O opa mo uafu o tele mana oi. Saule pato nas a amo sasa ile ambo. Bo opa de ka apoka fiu lava ele ango. O kasunga pakola apingi oi elango. E foi ma i akala afanga ele kam. Ngakausita asusu oi ilo langa. Ai uwale loa uwalaka ile mala. Ke maualoa oi pako fula lo maka. Opa lo kau fa ase e opa lo kau lama lama. Sole ba mai ba ai so mai wa ale elango. So ingu miki mai kuilunga fasi palau. Pako fa urumalo pako hamo kalo fai le ango. Upok saba iyo o ipango mea lele a nice pako. Aluma abe ile fale fa kiki e mai lang ka bari kung se kube i ka pako. Belo lo ulu ile ako. E kolo kama ipako e leo leo le kele o aso. Ai kasi singa ponga e masawa pi e ano. Itosa ma ipatosa opa ai ai. Patala bo apatala tizele mana oi. Ai tasi la vale pato o te mana oi. E alla baila pa ile tani tani mai. E ota tule bai ma au au ai. A au i o a ai mai tizele au ai. Ai ai la vale pato o te tai. O opa mo uafu o tele mana oi. Falongo de kala apako fe mai onga ye fifia ile kama pako so ia se ulia ke manga oi poki oi de ma a fa apinga onga winga susui mai le o si mea folingo e pako ka fa se a e falongo lo mea fa te bo lo wika kau ka pe abe e loka se ole kala ko le ma fa fa le fa alu alu fosi le maso fa ngale pako se ole anki la le o kalo ia la salu alo kalo yo ba ilo le ke au so bongi la vale de si ba ai au fengi pe usa pa abe ya kengi kengi mai le pako o le maso asimea la apingi lo ma pako o vale ya ambio vale ya Itosa ma ipatosa opa
ua mau Kukuro o moa e la ala mai o mga makaukau O Mr. Bean mauso sau o pato o le lau au Pato tasi pato lua wha sa o vai matua No fo sa wha apio le tua o pato o suito o lua E walu ona au pato na wha pere pere i le tele o asu Wa uma ona ai pato tu ai au rata pi a mai katu E tanta mai pato sa o ba ai ai Pato la po a pato la tise le mana o ai Ai tasi la vale pato o te mana o ai E alla mai la va i le tani tani mai E o ta tenu le vai ma au au ai A au i o a au mai i te le au ai 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 la vale pato o te tai O opa me uafu o te le mana o ai Ior gala le ai pako O vake leang or pako Uma me uma fo iloi mata wa uma ya oe Wale oye se me o to toe fa tu sai oe